An ka finitigilakaw olu ka kiribulon jamana faaba kɔnɔ olu ye u ka kiri kunfɔlɔ baara dɔw bila sen kan kunungo. An bɛna walawalali kɛ aw ye o kisaw la bi Donkili Baro kɛnɛ kan. Lamɛnbaa jama sigi bɛ na mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka Fulaw ka jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Tapital Pulaku, olu ye kunnafonidilaw wele kunnafonidilaw tɔgɔlaso la kunungo ka barosigi kɛ n'u ye ka sanga ni gɛlɛya ye, gɛlɛya min bɛ fulaw yɛrɛ kan an ka jamana cɛmancɛ marabolo kɔnɔna la. Tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana o a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw kana jamanadenw. An balimaw, kunungo araba min ye an ka jamana lakanako ye Segu marabolo kɔnɔna la, dugu min bɛ yen n'a bɛ wele ko Kango, a yirala k'a fɔ ko dugu in a ma fanba bɛɛ lajɛlen kɔni ye dugu bila. An bɛ don min na i n'a fɔ bi a tɔ tora maa 3 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko ye, olu de bɛ dugu kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna la. Kunna sini Mamudu Ture ye wulikajɔw bila sen kan ka na bin dugu in kan n'o ye Kango ye. A kɛra sababu ye yirala k'a fɔ ko maa 5 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko bɛ yen minnu bɔnɛna o nin na, maa 2 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko bɛ yen Mamudu Ture taara ni olu ye. O wale ninnu n'i y'o ta k'u jateminɛ i b'a ye k'a fɔ Kango jamanadenw, an bɛ se k'a fɔ Kango dugudenw, olu n'i y'u jate a bɛ taa jɔ maa 1500 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko la. A maa kilan bɛɛ lajɛlen kɔni ye dugu bila. O ye dugu bila ka sabu kɛ u y'a yira k'a fɔ olu kɔni ka ɲɛnɛmaya a bɛ ngalama la, min ye Kango dugu yɛrɛ. N'i y'a ta k'a lajɛ a dugutigi ale ni maa 2 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko olu de bɛ dugu kɔnɔ bi. A kɛra sababu ye wulikajɔ kɛra Emmanuel Tera fɛ, Sudan Info tigilama a ye wele bila maa ma ani o tigilama ye ɲɔgɔn sɔrɔ n'o yɛrɛ ye Kango duguden ye. O ma kofɔlen a ba a n'a kɔrɔkɛ olu de ni dugutigi bɛ Kango dugu kɔnɔ bi. An ye ɲinini dɔw kɛ o kisaw kan, an ka jango lamɛn. Kangokaw bɛ o bɛɛ bɔra a bɛɛ bɔra tout. Kango bɛɛ wulila. Ne yɛrɛ filɛ ka bɔ ne yɛrɛ filɛ ka taa wa an bɛ ka taa ji lakɔji an bɛ mayi tɛna ko bɛɛ ne dama fɔlɔ na an fara ɲɔgɔn kan. Mais e m'a fɔ ne ye ko sɔrɔsiw nana Kango wa? Sɔrɔsiw nana Kango, sɔrɔsiw taara ka taa dɔrɔn ne kun ye mɔgɔ mun f'u ye. Mɔgɔ jumɛn? Ne m'a fɔ n ko an ka mɔgɔ dɔ kun tora yan. E ko maa 7 mun tora yen. Maa 7 mun tora yen nɔ. Minnu bɛna kɛlɛ la. U taara olu lajɛ. Ka mɔgɔ 5 sɔrɔ yen. Ko mɔgɔ 5 kɔni k'u bɛ ka bombe dɔw la parce que k'u bɛ k'u cɛ k'u jan quoi u bolo jan bolo tigɛ bolo turu k'o sira la bolo 2 bɛɛ. U y'o mɔgɔ 5 kɔni lajɛ ka segin. Olu ye segin mun kɛ olu n'a donso mun sɔrɔ yen. Olu n'a donso mun sɔrɔ an fɛ quoi. Olu nana ka n'u jɔ mɔgɔ ko Sudan ko avion ka kan ka na. Ko avion bɛ na quoi. Nka k'olu yɛrɛ wulilen don yɔrɔ tali kama. Kɛra mun kɛ olu ko k'u bɛ taa donso yɛrɛ fana ko k'u bɛ taa. Kɛra mun kɛ dugu yɛrɛ mɔgɔw y'a jira ne donso ninnu bɛɛ taara ka bɔ dugu kɔnɔ dɔrɔn sinon u bɛ na. Bɛɛ bɔra. Donc o kɔrɔ b'a jira an bɛ don min ko bi Kango wulila. Kango wulila. Kango wulila. E ko Kango ni dugu jumɛn ka surun ani Marakala ni Dugabugu de ka surun ou bien ani Ɲɔnɔ de ka surun? An ni Dugabugu de ka surun 10 dɔrɔn de b'an Dugabugu cɛ, an Dugabugu cɛ kilo 10 ani 5 ye. Kango bɛ jɔnni ka mara commune jumɛn kɔnɔ? An mi Dura de Dura. Dura commune. Donc duguma bɛɛ bɔra. A bɛɛ bɔra tout. Ko n'a ka dugutigi yɛrɛ kɔnɔ ko k'ale tɛ se ka fɛɛrɛ ka taa ɲɔgɔn ka tina. Ne dugutigi tɛ ne yɛrɛ kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen nɔ ani ne ba. Ne yɛrɛ ko bɛ kɛ n ba fɛ a ko k'a ti bɔ. I fa? Wallahi sa 97 n ye ko bɛ k'a fɛ a bɛnna a fɛ. A ma sɔn. A ma sɔn. Ayi a y'i jɔ maɲi kana kasi tɛ sa Dirisa Ngɔnɔ maɲi. E ye cɛbakɔrɔ de ye o e ka ne lamɛn maɲi. Ouais. Kana kasi hinɛ ni makari de b'a kan ni tiɲɛni min kɛ donc Kango foro a bɛɛ tiɲɛna o aw jeli a ka sumaw bɛɛ kɔ. An b'a to di. Donc maa bɛɛ bɔra bi dɛnɛndonya na novembre bi arabadonya na novembre kalo tile 10 bɛɛ bɔra. Wallahi ale sɔrɔsiw minnu nana mobili dɔ b'u bolo mɔgɔ caman tɛ mobili kɔnɔ pour que denmisɛnnin fitinin dɔ ne muso bɛ yen nɔ den 2 de b'a bolo filanin b'a bolo a bɛ ka taa ne ye cogo min an t'a dɔn yɛrɛ a bɔra ɲɛfɛ ale bɛ mɔgɔ la fɔlɔ. E yɛrɛ t'a dɔn i muso bɛ ka taa yɔrɔ min na. Wallahi. Filaninw b'i muso bolo i t'a dɔn i ni muso yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn kalama. Ne bɛ bitigi de feere quoi ne yɛrɛ ka bitigi falen bɛ n y'a ta du kɔnɔ.
mais i t'a dɔn i yɛrɛ ni muso yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn kalama bilen. Wala an tɛ ɲɔgɔn kalama parce que ale wulila ne ɲɛfɛ quoi ne ko n ko taa ne kun taara ko n taa a se ne sɔrɔsiw nana k'u dogo mɔbili kɔnɔ quoi n'u sera k'u bila maraka dɔn m'o bɛ yen. Olu ma sɔn ka jɔ ne ye tiɲɛli k'u ye ma sɔn ka jɔ yɛrɛ. Donc Kango dugutigi ko k'ale tɛ taa ko n'ale bɛ sa ale bɛ sa ani e yɛrɛ wolofa. Ayi ne kɔrɔkɛ ne woloba si bɛ san 70 san 97. I ka musokɔrɔba i woloba san 70 ni san joli? San 97. San 97 e bamuso. Ale tɛ se ka taa yɔrɔ la bilen san 97. Wallahi an ne kɔrɔkɛ tura ye. E kɔrɔkɛ ko k'ale bɛ to. K'ale bɛ to ne ka bitigi kɔrɔ ko n'a bɛ sa k'a bɛ sa yen. K'ale bɛ to i ka bitigi kɔrɔ ye. E ka musokɔrɔba e kɔrɔkɛ fana ma sɔn ka bɔ musokɔrɔba kɛrɛfɛ o fana ko k'ale bɛ to musokɔrɔba kɛrɛfɛ. Wallahi. K'e ye denmisɛn ye ka taa. Ani Kango dugutigi. A bɛɛ dugu kɔni maa bɛɛ bɔra tout. Donc an bɛ ka tigɛ ba de fɛ quoi ne yɛrɛ ma se danga yɛrɛ la fɔlɔ. D'accord donc ça veut dire que mɔgɔ 3 de bɛ Kango kɔnɔ dugutigi ani e kɔrɔkɛ ani bamuso. Mɛ mun kalama kɔni. N'a bɔra o la a bɛɛ bɔra. A bɛɛ bɔra tout. D'accord a faamuyara. An ka jamana kɔnɔ an taara k'an ka cogo min an bɛ n'an sera ka dugawu sɔrɔ de. Malidenw bɛna kuma mɛn malidenw bɛ bɔ nin kalama jamana in kɔnɔ ani jamana kɔ kan ni Mali ɲɛmɔgɔw. An kɔni tɛ kɔni. Donc o kɔrɔ ne yɛrɛ kan bɛ fɔ e yɛrɛ b'a kalama ne bɛna ka kuma. Kosɛbɛ. Wa yɛrɛ sugu kala. N ye segu kɛ maanifin da y'a se ye walahi i kɛra hɔrɔn ye. Wallahi. Ne yɛrɛ kan bɛ fɔ parce que i yɛrɛ ŋaniya ɲuman min kɛ e ka kumakan fɔ k'i ka numéro bila k'an y'a sɔrɔ o sababu la. Kosɛbɛ. An ɲɔgɔn dɔn o sababu la n ye wele ka na ɲɔgɔn cɛ fo ka taa kɛ a bɛna kɛ sumaya ye. Wa i ye fɛn fɛn bɛ yen ko maa si dogo la. Wallahi. Wa i ye diɲɛ fɛn fɛn fɔ n ɲɛna n y'a kunnafoni bɛɛ jɛnsɛn fana i y'a bɛɛ mɛn. Wallahi n y'a bɛɛ mɛn. Wala. Kuma kɔni y'o ye. A banna. An kɔni bɔra. Donc kɔrɔ b'a jira Kango wulila. Kango wulila yɔrɔ yɔrɔ ka di a fɔ ten ko ne yɛrɛ fɔ. Kango wulila maa si tɛ yen. A diyara n ye Dirisa n y'a faamu. N y'a faamu. Merci Ala ka dɛmɛ kɛ. A tɛ fɛ ka taa ne filɛ o tigi da ne ka taa nin an ka duuru b'a kɔnɔ. Wala. Wali sisan an ka duuru den dɔ filɛ o dɔrɔn an bɛ ka taa n'a ye ten. Aw ka minɛnw bɛ wotoro kɔnɔ i bɛ ka taa n'a ye. Wallahi an ka minɛn caman de bɛ yen ne kɔni tɛ maa yɛrɛ falen o malo la tɛ. Ala desani Ala. Malokisɛ a tɛ ka lakale o. Malokisɛw tun bɛ magasin kɔnɔ ka magasin fa a taara k'a bɛɛ tu. Wallahi musokɔrɔba ye turolu kɔrɔ ten an taara a bɛna ka cogo min kɔni. Musokɔrɔba bɛ yen a si bɛ san 90 ani san 7. An san 7. O tɛ se ka taa yɔrɔ la bilen. I kɔrɔkɛ kɔrɔba de tora musokɔrɔba kɛrɛfɛ. O tora musokɔrɔba kɛrɛfɛ. O ko ale tɛ taa. O ko o ye tiɲɛ a kan ka kɛ ten ani dugutigi. Wala olu kɔni bɛ yen an taara kɔni na ka cogo min. Kango dugutigi y'a jira k'a n'ale bɛ sa ale tɛ bɔ dugu kɔnɔ. Ba tɛ taa parce que mɔgɔ min salen don a bɛɛ de ale dɔgɔninw na a bɛɛ dɔgɔnin. Ala an desani. An kɔni y'an cogo kɛ kalo 6 ɲan ye kalo 6 de la. Kalo 6 a bɛ degun ni kɛlɛ la. Kalo 6 an da dugu kelen bɔda kelen an y'o bɛɛ ko. An ye problème minnu kɛ bolo ka taa ni bolo sɛgɛ la k'an bɛ t'o kan 7 ye turu la. An y'o dugu mɔgɔ fɛrɛ b'a la minnu nana ka na an dɛmɛ olu ma duuru de b'a la. Mana a bɛ kɛ cogo di. Samedi fana tila ka na mɔgɔ 2 minɛ ka taa n'u ye. Kelen kɔnɔ an y'a mɛn ko ni bila la nka ala yɛrɛ n'a ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ. Hɛrɛ n y'o f'i ɲɛna. A tɛ tɛmɛ o kan. Voilà. Wa ko min kɔni anw taara ka fɔ a bɛna dilan cogo min na fiyewu. Mais sisan aw bɛna ba tigɛ sisan aw bɛ ka taa aw bɛ fɛ ka aw yɛrɛ ka hakilila la aw bɛna taa sigi dugu jumɛn na sisan. An kɔni n bɛ taa de m'a fɔ cogo di ne yɛrɛ kɔni jigi da mun kan quoi ne bɛ muso bɛɛ bila ka taa faso la. Ne yɛrɛ kɔni ta kɔni n t'o ɲɛ fɔlɔ. Ala. Ala ne kira. Wallahi. La wula kubatini aw bila mina shaitan rajim. Ala. Tellement que ko yɛrɛ gɛlɛya la ala ka isaye san ka moto kɔnɔ anw kɔnɔ bɛɛ parce que n'i ko k'i b'o kɛ a b'a fɔ k'i bɛna sayi di kungo kɔnɔ mɔgɔ ma an bɛɛ ne yɛrɛ ye sayi feere bila a mɛnna an ka moto bɛɛ jɔ muso kɔnɔ sayi tɛ yen an nana ka bɛɛ to yen wa n'u nana sini u bɛ taa kɔnɔ da bɛɛ la. La wula kubatini. Yɔrɔ an kɔni o y'an dangaro kɔni. Donc i ka kunnafoni b'a jira sɔrɔsiw taara kaban. Sɔrɔsiw nana u taara. Sɔrɔsiw kɔni nana u jɔ dɔrɔn ka taa siniw lajɛ maliforo kɔnɔ dɔrɔn ka segin ko nin y'olu talen k'olu kun wulilen yan kama k'olu kun wulila yɔrɔ tan de kama kabini o kɛra mun ye an ko mana an ka cogo di an y'u mago bɛ mun na sisan an ka yɔrɔ ni kɔrɔ cɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ tɛŋɛ don quoi olu na ka na o yɔrɔ min jateminɛ an bɛ tasuma don o yɔrɔ la k'a yɔrɔ fɛɛrɛ parce que o bɛ komi o y'an ka bɔda ye
o ko se ka jogo bɛɛ kɛ an ka jeunesse ɲɛmaa ni dugutigi kuma n'u fɛ u ma se ka bɛn donso minnu bɛ yen fana dɔw bɛ yen olu mɔgɔ fila nana olu tɔ kelen tora la dɔw bɛ yen olu maa fila nana olu fila tora la tɔ minnu bɛ yen n'u ma taa ka taa somɔgɔw bɔ kuma yɛrɛ gɛlɛn. Allahu akbar. Olu mɛna nɔ ko kɔni an kɔni ye minɛnw bɔ ala ko tiɲɛ n'aw tɛ bouger. Dirisa a faamuyara. N'aw tɛ bouger. Bi ye araba ye novembre kalo tile 10 san 2021. Kanko ko ni y'a jira k'a fɔ Kanko wulila pewu. Kanko wulila yɔrɔ yɔrɔ ka di a fɔ ten a wulila pewu. A faamuyara. Wa ale ma taa fɛn ne bɛ damadɔ fɔlɔ. Ala. Ala ko tiɲɛ. Ala ka dɛmɛw kɛ. Amin. Ala ka dɛmɛw kɛ. Kana kasi i y'a mɛn i kana kasi i ye cɛbakɔrɔ de kana kasi. Denw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛ ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛ taga ta n'i y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛ taga ta n'i y'o jɛ aw nana arajo ɲɛ taga yo aw nana jama bɛ sewara an balimaw hali bi kunungo araba ka sanga ni lakana ye dɔgɔfiri marabolo kɔnɔna la wulikajɔ kɔni kɛra mamurutilenw fɛ min ye maloforo dɔ ye minnu yɛrɛ tun bɛ malo gosi la u taara bin nin ma kofɔlen ninnu kan k'u ka malo ka taa don a la k'a bɛɛ lajɛlen kɔni jɛni a kɔni kɛra wulikajɔba ye min kɛra dusukase malotigi ninnu yɛrɛ yɔrɔ u ye kunnafoniya dɔ di an ma o walew kan an ka jango lamɛn. Bi ye araba de novembre kalo tile 10 an ɲɛ b'a la anw bɛ dɔgɔfiri de kɔnɔ yan dɔgɔfiri dugu jumɛn don an ka foro dɔ de bɛ Bɔnkɔ kura dɔgɔfiri dugu min bɛ fɔ Bɔnkɔ kura an ɲɛ b'a la an ye nana malo gosi de la nin ye jɔgɔ de jeni ta mansin jeni a yɛrɛ ye malo wɛrɛw fara de la a tiɲɛni ko kɔni maa t'a hakɛ dɔn comme vous le constatez il est trop tôt pour dire le nombre de pertes actuellement perte mun kɛmɛ o tɛ se ka fɔ sisan ne b'an ka mansinw na an kɔni lamɛn ninnu de samani ko la ka bɔ sisan kɔni tasuma de cɛ ka taa b'an ka mansinw na ka sisi de cɛ la mansin mun bɛ yan a mansin hakɛ tɛ se ka fɔ mansin mun jeni na bi aw ɲɛ bɛ sisi la yen fɛ an bɛ sisi la patisiw jɔlen filɛ dɔw filɛ nin dɔw b'o ɲɛfɛ ta ɲɛ bɛ sisi la yɔrɔ o yɔrɔ la yan a bɛɛ mansin jeninen lahi mansin mun jeni na bi maa tan ni mansin tanw don ɲɔgɔn na bala ka fɔ bala ka kuma ni ala de denw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛ ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛ taga ta n'i y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛ taga ta n'i y'o jɛ aw nana arajo ɲɛ taga yo aw nana jama bɛ sewara an balimaw ka sanga ni an ka jamana faba lakanabaliya ye an ka polisiw ka soba n'an b'a wele ko direction générale de la police olu ye bataki bɔ kunungo ka sanga ni walew ye waleya minnu kɛlen bɛ ka bamakɔkaw yɛrɛ jasiran ni an ka jamana faba ta k'a lajɛ pɔn minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ a yirala k'a fɔ pɔn ninnu dugumala a kɛlen bɛ maajuguw kɔni dagayɔrɔ ye bi ka sabu kɛ maadugu ninnu caman bɛ yen u bɛ dogo o pɔn ninnu de duguma ni u ye u ka waleya jugu kɛ karata min bɛnna novembre kalo tile 9 ma san 2021 fintigilakaw u ye wulikajɔ bila sen kan nɛgɛ kaɲa 19 ka se nɛgɛ kaɲa 22 ma ka don nin pɔn kɔfɔlɔ ninnu duguma ka taa fɛsɛfɛsɛliw kɛ yen o walew kɛra sababu ye an ka fintigilakaw u sera ka maa 40 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko siga kɛra minnu na u sera k'olu sɔrɔ ka minɛ nin pɔnkɔrɔla in na a maa dɔw yɛrɛ bɛ yen olu kɔni nabila ka taa kiri tigilamaw yɛrɛ yɔrɔ u ka se ka kiri bolo u kan wulikajɔ in kɛra sababu ye fintigilakaw fɛ min ye ɲɛnaminifɛn ye n'an b'a wele ko kanabisi o kuru 40 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ale ni a buteli 15 fɔɔ ka se moto 2 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ma minnu yɛrɛ kun walakalen don an bɛ don min na i n'a fɔ bi siranya min bɛ jamanakɔnɔdenw yɔrɔ a kan ka bɔ yen ka ɲɛsin maaw ma minnu ye maa kaganagɛlɛw ye olu de kan ka siran bi ka sabu kɛ wulikajɔ kɔni dɔ faralen don a kan an ka finitigilakaw yɔrɔ ka ɲɛsin maa kaganagɛlɛnw ma minnu kɛlen bɛ sababu bɛ da bɛ bamakɔkaw ye sunɔgɔtiw ye polisiw ka ɲɛmayasoba u ko u bɛ wele bila jamanakɔnɔdenw ma u ka se ka olu dɛmɛ min bɛ se ka u ka baaraw nɔgɔya u bolo ni kunnafoniya ye n'aw sigara maa minnu na minnu ka baara bɛnlen bɛ ko ma ko min ma gɛya aw ka se ka o lada finitigilakaw yɛrɛ tulo kan
o su ka ɲɛmaaso u ko olu kɔni bɛ min ɲɛfɔ dɔkun nataw ka se kalo nataw ma nin wulikajɔ in dɔ na fara ka an ka jamana kɔnɔ min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw an'u bolokɔnɔfɛnw o bɛɛ lajɛlen ka se ka kisi. ko n'aw ma na n ka arajo tɛ kuma bi n'aw ma na ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na. An balimaw Mali finitigilakaw olu ka kiribulon olu ye baara dɔ bila sen kan kunungo ka sanga ni waleya dɔw ye ka sabu kɛ n'i y'an ka jamana ta ka lajɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi ɲanginibaliya o ka se ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ adamadenw ka hakɛ o ka se ka lafasa o walew de kɛra sababu ye min ye an ka finitigilakaw ka kiribulon ye olu ye baara dɔw nun don kunungo an ka jamana yɛrɛ faba kɔnɔna la ni ye waleya ninnu ta k'a lajɛ an ka jamana yɛrɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ finitigilakaw ka kiribulon a bɛ yɔrɔ 3 de la kelen bɛ jamana faba la Bamako kelen bɛ Kayi kelen bɛ Mopti u ka baaraw ye min ye o tɛ dɔwɛrɛ ye Mali finitigilakaw k'u to u ka lakana baaraw la ni u ye dantɛmɛ wale ta ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma o maa masinaw ni olu ye ɲangini don finitigilakaw juguya la u ka kiri baaraw a bɛ kɛ ni kiribulon maaw de fɛ kunungo ta baaraw la waleya jugu 3 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko bɛ yen o kiri baaraw olu de bilala sen kan a fɔlɔ o ye maafaga wale ye a filanan o ye maa minnu bɛ maafaga wale labɛn i kelen walima i ni maa wɛrɛ a sabanan o ye bɛnkanni wale ye kiribulon kɔnɔna na an ka minisiri 3 ɲɔgɔnbɔɲɔgɔnko kun bɛ yen minisiri min ka baara bɛnlen bɛ kiriko adamadenya hakɛ sabatili ale ni jo sariyaw koɲa sabatili ma Kasoge ale tun bɛ kɛnɛ kan ka da ale fana kan an ka minisiri min ka baara bɛnlen bɛ kɛlɛkɛcɛw ani kɛlɛkɛcɛkɔrɔw ka koɲa sabatili ma o minisiri fana tun bɛ kɛnɛ kan fo ka se an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna lakanako minisiri ale fana tun bɛ kɛnɛ kan baaraw kɔni nun dola finitigilakaw olu ka kiribulon a ɲɛma fɛ o tɛmɛlen kɔfɛ a ye kunnafonidilaw kɔni wele ka kunnafoniya d'u ma ka sanga ni waleya ninnu ye an ɲinini minnu kɛ o kan an ka jɛ an k'o lamɛn. Kiribulon dɔ de dayɛlɛ la a bɛ fɔ ma tribunal militaire parce que militaires ka situation ni civils ta tɛ kelen infraction dɔw bɛ yen ni militaires yɛrɛ t'a faamuyali ka gɛlɛn donc faso kɔnɔ a jateminɛna ni tribunaux bɛ créer fo tribunal militaire fana ka créer mun bɛ se k'i ɲɛsin militaires ka kiri ma o de kama ni militaires ye dantɛmɛ wale dɔ kɛ u yɛrɛ ka domaine kɔnɔ walima domaine wɛrɛ kɔnɔ nka a yirala k'a fɔ militaires de don u y'a kɛ u ka baara cadre de kɔnɔ tribunal militaire de bɛ kiri nin kɛ c'est pour cela an ye kiri in boloda ni t'a fɔlɔ ye dɔ kɛra Segu 2 de la ka kɛ je crois que nin y'a 3nan ou bien 4nan ye mais a ka kɛ cour d'assises ye cour d'assises yɛrɛ kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye kojugukɛlaw o de kama olu ka waleya bɛ kɛ a danna donc a kɛ kun ye pour que sariya ka labato niveau bɛɛ la parce que n'i ko k'i bɛ militaires juger ni tribunal civil ye a ko ka gɛlɛn dɔɔni ni y'aw hakili b'a la procès dɔ de la ka k'an fɛ yan depuis les événements de 91 militaire mun jugera par le tribunal civil techniquement ɲininkaliw gɛlɛyara parce que civil tɛ anw tɛ fɛn dɔ a la mais n'a y'a jateminɛ ne ni baarakɛɲɔgɔn de don an mɔgɔ 4 de bɛ baara in kɛ ko o fara procureur ka représentant kan n'o fana ye procureur donc an bɛ jɛ ka baara in kɛ pour que militaire minnu ye dantɛmɛ wale in kɛ u ka kiri ka kɛ ni mun kan ka ɲangi o bɛ ɲangi mais ni mun man kan ka nin ɲangili ye o fana ti ɲangi donc an bɛ baara kɛ n'o de pour que fili kana don a la adamaden baara don a bɛ se ka k'an bɛ fili mais a dabɔ kun ye de pour que a ka kɛ minnu ye plainte kɛ u k'u ka hakɛ sɔrɔ plainte kɛra minnu kan n'u kan ka ɲangi u ka ɲangi k'a sɔrɔ a ma kɛ dantɛmɛ wale wale mun kɛra a kɔnɔ maafaga 2 maafa dɔ bɛ yen ni ala bɛnna i y'a labɛn yanni ka na a bɛ fɔ o de ma assassinat o kelen b'a la maafa dɔ fana bɛ yen ale m'a ta labɛn balila dɔ de balila ka na a kama mais immédiatement a ye marifa ci a tigi sara a bɛ fɔ o ma meurtre a ye fagali dab'a kama nka fagali ma labɛn o de ye meurtre ye mais n'i ye fagali labɛn k'i labɛn ka taa kama k'i jɔ ka tigi kɔnɔ ou bien ka préparation ni fɛnw kɛ a bɛ fɔ o de ma assassinat dossier 3nan o ye viol de o binkani de militaire dɔ de taara a militaire ɲɔgɔn tun kan ka taa service la a y'a kalifa la bon ala y'a kɛ t'a dɔn sitanɛ de don a kɔni sera muso ma ko fɛ muso in kun ma diɲɛ n'a ye donc o dossier fana bɛ yen o de b'a kɛ 3nan ye. ayiwa an ka sɔrɔsiw bɛ jalaki fɛn caman na kɛlɛ senfɛ
yala ni o dossier sera aw ma olu ko bi kɛ cogo olu kiri bi se ka tigɛ aw fɛ wa olu kiri bɛ tigɛ mais ne bɛ mun fɔ la vous me donnez l'occasion an ka kuma o yɔrɔ kan tribunal international bɛ kuma caman fɔ ko exaction kɛra Mali la sɔrɔdasiw ye marifa kɛ sɔrɔdasiw ye mɔgɔ caman don dingɛ kɔnɔ a don ta bɔ ta a caman ye nkalon de a t'a vérifier an tɛ se k'an sigi fɛnɛ minnu bɛ dantɛmɛwalew kɛ ka n'a bi an kan k'an t'an yɛrɛ défend militaire bila kun ye de pour que ka faso lakana senfɛ ni marifa bɔra a la olu nana k'u b'an faga ni militaire y'o faga ayiwa bɛɛ kɔni b'a dɔn o tɛ kojugu ye mais u tɔgɔ tiɲalen don bi surtout kɛnɛmala la opinion internationale k'u ye marifa kɛ u ye exaction kɛ u y'a don ta bɔ ta an ka n'o lamɛn mais ni plainte sera anw fɛ yan procureur ye plainte labɛn a sera anw ma pour que jugement ka kɛ enquête ni fɛn bɛɛ bɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ fagali kɛra sariya bolo kan problème t'a la mais n'a kɛra a ma kɛ sariya hukumu kɔnɔ ɲangili bɛ k'o de la donc o dossier bɛ se ka na effectivement an ma occupé o fɛnɛ la mais kiri kun ye de k'a yira soit a nɔ b'a la ou bien a nɔ t'a la mais u kana faamuya k'a fɔ kiri kun ye diyagoya n'i nana tribunal la fo i ka condamné o fɛnɛ défaut bɛ an fɛ yan opinion nationale ani aw kunnafoni dibagaw fɛnɛ surtout mɔgɔ caman de b'aw fɛ réseaux sociaux ni fɛnw la globe ni fɛnw u tɛ journaliste u ma journaliste kalan kɛ mɔgɔ caman b'a yan na ni mɔgɔ min nana k'i ye kojugu kɛ o y'i condamné len ça veut dire que i nɔ b'a la alors que kiri ma kɛ toute personne poursuivie est présumée innocente fo kiri ka kɛ mais ni minali kɛra dɔrɔn an b'a mɛn karisa ye nin kɛ u b'i juger n'u dabara ye k'a sɔrɔ kiri yɛrɛ ma kɛ an b'a fɔ aw ka hakili to yɔrɔ la aw ka kuma denmisɛnw fɛ journaliste denmisɛnw caman fɛnɛ de faralen don aw kan n'u ka ca ni aw yɛrɛ bi nka u tɛ foyi dɔn journalistya ni fɛn na adamadenya hakɛw ka latimɛ an ka nɛni ni fɛnw dabila aw ka taa kunnafoni lakika ɲini aw filɛ yan bi ni fɛn fɛn fɔra aw ye o ye tiɲɛ ye n'aw yɛrɛ ɲɛ ye mun ye o ye tiɲɛ ye mais k'i sigi i ka bureau kɔnɔ dɔ y'i wele nin kɛra nin la o bɛ téléphone barakew yɛrɛ k'a ka mɔgɔw nɛni o tɛ kunnafoni di ye donc moi je pense qu'aw yɛrɛ ka niveau la aw kan ka fɛngɛ session dɔ kɛ ka bɛɛ wele mɔgɔ mɔgɔ n'i bɛ kunnafoni di i ye journaliste ye i tɛ journaliste ye o aw ka kuma o yɔrɔ kan mun tɛ journaliste ye vraiment u k'u makun n'u tɛ se a kɛcogo la parce que aw bɛɛ de tɔgɔ bɛ tiɲɛ bɛɛ bɛ se ka n'a lajɛ l'audience est publique normalement a dabɔra tile 2 de kama mais ni dossier ma bɔ tile 2 kɔnɔ an bɛ taa fo tile 3 walima tile 5 ça dépend ni kuma longueur danna yɔrɔ min na ko aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na an lamɛnbaaw ka sanga ni jamana yɛrɛ gwɛlɛya ye i n'a fɔ laadala sigikafɔ ka kunnafoniya di sanga ni waati o de bɛ kɛ sababu ye ka jamana kɔnɔdenw bɔ fili la o waleyaw la sabatira an ka minisiri fɛ minisiri min ka baara bɛnnen bɛ bayɛlɛmali ale ni jago koɲaw sabatili ma an ka jamana kɔnɔ n'o ye Mahmud Ule Mohamed ye juma tɛmɛlen nɔvɛmburu kalo tile 5 san 2021 min an b'a kɔnɔ ani kunnafonidilaw ye baro sigi kɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye ŋunuŋunukan minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ malidenw ka se ka bɔ ko tiɲɛ yɛrɛ kalama sɔngɔko la an ka jamana kɔnɔ o waleya ninnu kɛra sababu ye minisiri y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na i n'a fɔ bi min kɛlen bɛ sababu ye ni dɔ bɛ ka fara dunfɛnw yɛrɛ sɔngɔ kan ale ni an ka jamana marabaaw camancɛ fanga tigilamaw kɛlen bɛ ka sariya ni laɲini minnu ta min bɛ se ka kɛ sababu ye caman ka se ka bɔ gɛlɛya yɛrɛ la minisiri ye i da don o waleyaw la minisiri ko an bɛ don min na i n'a fɔ bi gɛlɛya min bɛ an ka jamana kɔnɔ gɛlɛya in yɛrɛ sangali bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen ka kɔɲɔw ma mali marabaaw u kɔni ma u kɔ don u ka jamana kɔnɔdenw na hali maa minnu bɛ yen ni olu bɛ dugu kɔnɔ jamanatigiw ye wulikajɔ bila sen kan min bɛ se ka kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisiwasa sɔrɔ hali n'a yirala k'a fɔ ko dɔ bɛ ka fara gɛlɛya kan diɲɛ yɛrɛ gun sanfɛ an bɛ don min na i n'a fɔ bi minisiri ka kɔrɔfɔw la ni an ka jamana ta k'a lajɛ samiya o kɔni cobocabala an ka jamana kɔnɔ ka sabu kɛ yɔrɔ dɔw la samiya fusayala yɔrɔ dɔw la samiya yɛrɛ ma se ka kɛ ka sanga ni lakanabaliya ye o waleya ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔ bi an ka dunfɛnw a fanba bɛ bɔ yɔrɔ min na o ye jamana camancɛ marabolo ye ka daminɛ segu marabolo la ka taa fo mɔpiti yanfan fɛ nka lakanabaliya kɛlen bɛ sababu ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi sɛnɛ baaraw tɛ ka se ka waleya nin yɔrɔ kɔfɛlen ninnu na o waleya ninnu n'i y'u ta k'u lajɛ fana min bɛ da o kan o ye coronavirus bana ye coronavirus bana min nana diɲɛ kɔnɔ a kɛra sababu ye ka diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen wuli k'u jɔ u sen kan nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi coronavirus bana a bɛ ka i kɔkɔrɔmabɔ dɔɔni o kɛra sababu ye maa minnu bɛ yen n'olu ka baara bɛnnen bɛ dunfɛn ninnu dilanli ma olu ka baaraw dɔ farala a kan nka dɔ faralen kɔ olu ka baaraw kan min ye maaw ye fana n'o ye diɲɛ setigiba jamanaw ye minnu mako fana bɛ dunfɛn ninnu na olu fana ka laɲini fanba bɛɛ lajɛlen kɛra ɲɔgɔn fɛ a kɛra sa
daw kɔni yɛrɛ la diɲɛma bɛɛ lajɛlen girinna dunfɛnw kan o de kɛra sababu ye fana ka gɛlɛya yɛrɛ don a la ka sababu kɛ yɔrɔ dɔw la i b'a ye k'a fɔ minɛnw yɛrɛ tɛ sɔrɔ o bɛ kɛ sababu fana ye ka dɔ fara jamana yɛrɛ gɛlɛyaw kan ani coronavirus bana kɛra sababu ye minɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ ta ka bɔ jamana wɛrɛw la ka na an ka jamana ninnu kɔnɔna la ni sira ta k'a lajɛ gɛlɛya fana bɛ yen ka sababu kɛ dɔ farala fɛn bɛɛ lajɛlen sɔngɔ kan minisiri ka kɔrɔfɔ la nka o bɛɛ n'a ta min ye mali marabaaw ye olu kɔni sera k'u jija min bɛ se ka kɛ sababu ye sɔngɔ mana yɛlɛ cogo cogo u ka se ka a jigi ka bɛrɛ bɛn jamana kɔnɔdenw ma jamana kɔnɔdenw ka se k'a sɔrɔ lafiya ni hakilisigi la min bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara an ka jamana yɛrɛ basigi kan wale ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ minisiri ale ni minisiri ka bolofara min bɛ yen n'o ye jɛkulu ye n'an b'a wele ko direction générale de la concurrence de la consommation olu ka baro sugu kɔnɔna la u nana da don waleyaw la ka yira k'a fɔ min ye buru fana ye gɛlɛya fana tun bɛ buruko la an ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun tɛmɛlen gɛlɛya ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ buru feerelaw yɛrɛ tun y'a yira k'a fɔ dɔ na fara buru yɛrɛ sɔngɔ kan o kɛra sababu ye min ye DGCC olu ni burutigiw ani jamana marabaaw u sera ka sigi ka kuma ka hakilijagabɔ kɛ bɛnkan sera ka sɔrɔ min na o kɛra sababu ye min ye buru sɔngɔ yɛrɛ ye a na to a tocogoya la dɔ tɛna fara sɔngɔ kan nka o bɛɛ n'a ta wulikajɔ kɔni kɛlen bɛ jamanatigiw fɛ min bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ don min na i n'a fɔ bi gɛlɛya min ɲɔɲɛlen don an ka jamana kɔnɔ caman ka se ka bɔ gɛlɛya in na an ka Bukadɛri Dunbiya ale ka kɔrɔfɔ dɔ lamɛn ka sanga ni waleya ninnu ye bi jɛrɛjɛkulu min sigila ministère du commerce la ministre y'o jɛrɛjɛkuru mɔgɔ n'a da bɛ buruko la k'a daminɛ farini dilannaw ka n'a bila boulangerie ale ni minnu b'a ta ka bɔ boulangerie la k'a lase butigiw la wali dala dumunikɛlaw ma ale ni dala dumunikɛla ka jɛkulu donc ministre y'u bɛɛ lajɛlen wele bi baara in tun ye layidu de a ye min ta o de ye semaine tɛmɛnen na an bɛ jigi waro la k'a ye k'a fɔ boulangerie jɛkulu dɔw bɔra k'a fɔ ko buru sɔngɔ taara 60 la donc a ye bɛɛ dusukun kami walasa ka se ka bɛɛ hakili fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn k'a fɔ tɔɲɔli ma se mɔgɔ si ma parce que o t'ale ka laɲini jago kun ye i ka tɔnɔ de sɔrɔ donc an kana kan'a lajɛ depuis farini bɛ san boulangerie fɛ fo kana k'a bayɛlɛma a bɛ dépense minnu k'a la an k'o bɛɛ fɛsɛfɛsɛ k'a lajɛ k'a daminɛ farini mugu la b'a san k'a la don boulangerie k'a transporter k'a fɛn fo kana yɛlɛma ka kɛ buru ye joli de bɛ don a la a tɔnɔ bɛ bɛn joli ma a bɛ se ka feere joli donc ministre ye ɲɔgɔnye kɛ k'o de jateminɛ donc o jateminɛ kɔfɛ kuma si ma sɔrɔ k'a fɔ min b'a yira k'a fɔ ko 100 sara la par exemple n'i y'a ta k'a lajɛ farini jɔda o bɛ taa se fo 70 la buru koɲɛ la a tɔw ye jiw ni levure ni fɛn tɔw ye mais 100 sara la donc a yera k'a fɔ farini a ma bɔ bɛnkɛra sɔngɔ min kan a ma deli ka bɔ kɔnɔ usine-tigiw ka yɔrɔ la sugu kɔnɔna o ye dɔwɛrɛ ye parce que bɛnkan min siɲɛna a fɔra ko boulangerie ka taa sanni kɛ usine-tigiw de fɛ yen n bɛ se k'a fɔ gɛlɛya bɛ n kan warijɛ tɛ n bolo n bɛ taa sanni kɛ o bɛ faamu nka k'a fɔ ko farini bɔra bɛnkan kɔnɔna na o dalu ma se ka di en tout cas salle kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen sigilen tora k'o dalu kɔnɔ mana min kɔfɛ ministre y'a yira k'a fɔ ale ni bɛɛ lajɛlen ni jɛrɛjɛkuru bɛɛ ka yamaruya kɔnɔ k'a fɔ buru sɔngɔ min fɔra nin a bɛ to a nɔ la 50 gros pain 25 petit pain donc buru bɛ t'o la donc a ɲininen don population bɛɛ fɛ bɛɛ k'i hakili sigi ministre ka nin laseli in kɔfɛ fo ka na se waati ma jateminɛ wɛrɛw mana min di an ma mais an kɔni bɛ don min na bi buru sɔngɔ ma bɔ a nɔ la o kɛra bɛnkan ye bi. ne k'aw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye n k'aw ka na ko k'aw ka na tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an ma na ko aw ka na tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na. an balimaw tɛnɛndon an ka jamana faaba kɔnɔna la jɛkulu min sigilen bɛ dolanci kɔɲɔw sabatili ma an ka jamana kɔnɔ olu ye kunnafonidilaw wele ka sigi kɛ sigi min kɔnɔna na u nana yira k'a fɔ min ye championnat ye
ni o ye dolanci wala n'o bɛ tali kɛ ɲɔgɔndan yɛrɛ la jamana yɛrɛ kɔnɔ ka daminɛ marabolo fɔlɔ fo ka taa se marabolo laban na olu ni ɲɔgɔn cɛ ko o waleyaw bɛna bila sen kan a tɛmɛ. An ye ɲinini dɔw kɛ a kisa kan, an ye minnu sɔrɔ o la, an ka jango lamɛn. Aw bɛ ni ce, an ye wele kun bila aw ma pour que ka jɛra aw la fɔlɔ k'anw ka baara tɛ se ka ɲɛ n'aw sen t'a la. Donc mais n'i bɛ baara kɛ mun bɛ se ka kunnafoni lase mɔgɔw ma n'i m'a wele k'i kɔnɔnata fɔ a ye ka kɛcogo ɲɛfɔ a ye donc a tɛ se ka fɔ ka ɲɛ mɔgɔw ye pour que ɲina championnat ka daminɛ salon an ye erreur kɛ an ma nin kɛ k'aw wele k'a ɲɛfɔ aw ye question cayara reportage la aw yɛrɛ tun bɛ question caman fɔ k'a sɔrɔ réponse tun b'an bolo mais an tɛ se k'o fɔ aw ye parce que championnat kun daminɛna ka ban donc ɲina an ye min fɔ ko championnat daminɛ na an b'aw bɛ wele k'a fɔ a ye ko ɲina championnat na a tɛ kɛ tuguni ko groupe 2 de don a bɛɛ bɛ kɛ groupe 1 de ye bɛɛ bɛ jouer ɲɔgɔn contre la o la ni min kɛra champion ye o ye champion yɛrɛ 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 n'o bɔra yen an ko ko ɲinata ye min ye ligue bɛɛ bi ka match organiser bara fɔlɔ an kun b'a to ligue régionale minnu bɛ ka jan Bamakɔ la olu b'u ta organiser mais Bamakɔ kɔnɔna la an bɛ fédération bɛ wuli ka taa match organiser Bamakɔ ligue place la an ko o ye ko ye min kun tɛ bɛn an k'a to Bamakɔkaw fana olu fana k'u ta organiser ko tɔw bɛ ka kɛ cogo min na an tilala k'a fɔ n ko partenaire dɔw bɛ yen an b'o démarcher pour que k'an dɛmɛ musaka dɔw la o musaka ye jumɛn ye o ye challenge de ye équipe min bɛ kɛ champion ye min bɛ kɛ vice champion ye min bɛ kɛ fair play ye joueur min bɛ bi don ka tɛmɛ bɛɛ kan ani joueur min ka ɲi ni bɛɛ ye équipe fair play ye an bɛ ka an sinsin o yɛrɛ de kan pour que aw minnu ye journaliste ye aw k'anw dɛmɛ mɔgɔ ka fair play kɛ ni mɔgɔ ye ɲɔgɔn lamɛn ka ɲɔgɔn bonya ka ballon tan o bonya kɔnɔna la bɛɛ de bɛ dɔ sɔrɔ o la o de y'a to fair play an bɛna o kɛ an ka boloba dɔ ye o de y'a to ɲinan yɛrɛ an ye commission fair play bɔ commission d'organisation na k'o bila homologation et fair play à part pour que olu ka se k'olu kɛ. Bakuruba la ni ko ne ka kuma a bɛ gɛlɛya parce que ne ka ɲɛmɔgɔw de tun ye wele bila walasa ka na fɛn ɲɛfɔ journalistes ye ka ɲɛsin championnat national ma championnat national min kan ka daminɛ jumadon juma nata ni ala y'o yirana championnat national ligue 1 saison 2021-2022 o bɛ kurumbo kari donc o kurumbo karili hukumu kɔnɔna na fédération comité exécutif ye journalistes wele ka na fɛn ɲɛf'u ye ka ɲɛsin ɲinan saison ma saison in bɛna tɛmɛ sira min fɛ baara minnu bɛna k'a la jango ni saison bɛ kun cɛ nisɔndiyaw ka se ka sɔrɔ a la donc a tun bɛ ɲɛsin o de ma bi wulada in na. Ne ɲɛna o tɛ ko kuraba ye o tɛ ko kuraba ye ko kura min b'a kɔnɔna na n'o ye belebeleba ye o de ye ne k'a fɔ Bamakɔ ligi o de bɛna match fɛn fɛn bɛ kɛ Bamakɔ yan ligue 1 kunda o de bɛna organiser n'o tɛ saison tɛmɛnenw na ligi minnu bɛ intérieur la an ka jamana kɔnɔna na i n'a fɔ Kayi ni Segu ni Sikaso ni Kulukoro olu de tun bɛ a organiser donc Bamakɔ ta fédération de tun bɛ organiser nka yɛlɛma donna a la ɲinan Bamakɔ ligi de bɛna championnat organisé o de ɲɛfɔra aw ye yɛlɛma wɛrɛ min donna la o de ne k'a fɔ ni championnat banna a ka kan mɔgɔw ye sɛgɛn de kɛ ka baara kɛ pour que ka fɛn dɔ sɔrɔ o tuma ɲina min bɛɛ bɛna sɔn mɔgɔ fɛn fɛn sera ka baara kɛ championnat kɔnɔ o kɔrɔ ballontannaw n'i ye ballontannaw ta équipe championne bɛna dɔ sɔrɔ n'i ye ballontannaw ta meilleur gardien meilleur joueur meilleur buteur équipe fair play meilleur dirigeant même meilleur entraîneur ninnu bɛɛ de bɛna dɔ sɔrɔ o fana ye yɛlɛmaba ye yɛlɛmaba min fana bɛ ɲinanta kɔnɔna na a fɔra ye walasa ka yakubaya don a ko la hali bi fɛn dɔ bɛna dilan k'a nɔrɔ équipe bɛɛ lajɛlen ka fini kan k'a yira k'a fɔ a bɛ ka compétition min tan championnat national ligue 1 orange de don donc o fana sikɛr bɛna dilan fédération n'a ka partenaire fɛ ka o nɔrɔ équipe ka fini kan donc n'i y'a jate minɛ ɲinanta yɛlɛma caman donna la ballontan yɛrɛ ɲɛfɛ taali kama a kɛkun ye min ye sɔɔni an bɛna ligue professionnelle daminɛ donc yanni ligue professionnelle ka se ka daminɛ fo baara minnu bɛ yen ka kɛ yanni o cɛ olu ka se ka kɛ donc ni yɛlɛma ninnu bɛ ɲɛsin o ma dɔɔni an bɛ don ligue professionnelle o kɔnɔna na ayiwa ɲinan huis clos kɔni tɛna kɛ fédération ka laɲini ye terrain ka dayɛlɛ bɛɛ ye o hukumu kɔnɔna na n'a y'a jateminɛ an ye super coupe tan ka ban an ye mɔgɔw bila u ka don donc ɲini championnat match an bɛna a daminɛ ka se stade n'i ye stade jama sigi 100-115 ka se a kilancɛ ma donc fo ka se 50% ma olu bɛna don k'an ka matchbaw an ka match bɛɛ filɛ donc stade dayɛlɛlen don public ye ɲinan saison kɔnɔna na ni ala ma basi wɛrɛ kɛ donc an bɛ min ɲini bɛɛ fɛ public bɛɛ fɛ bɛɛ k'i seko kɛ
ka yɛrɛ tanga walew matrafa walasa covid bana an bɛɛ k'a jɛ k'a kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta ni y'o jɛ jamana a tɛ ɲɛnabɔ. ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta ni y'o jɛ jamana a tɛ ɲɛnabɔ. aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛ sɛwara ne mana. An lamɛnbaaw, min ye an ka jamana kɔnɔ kibaruw ye, an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ Isa Kawo Jim ni maa caman yɛrɛ bɛ ale dɔn. An ka wasabulon nɔrabila CNT jamana yɛrɛ cɛmancɛ fanga kɔnɔna la, o ɲɛmaa dankan naaninan don ka sanga ni waleyaw ye minnu bɛ tali kɛ kumakan na n'a tun ye minnu ɲɛfɔ ka sanga ni jamana yɛrɛ tacogoya ye. O kɛra sababu ye kiiri tigɛlamaw kɔni tun ye wele bila a ma ka yira k'a fɔ a ye waleya minnu fɔ a bɛ kɛ sababu ye ka dangari jamana yɛrɛ basigi la. O waleyaw de kɛra sababu ye Isa Kawo Jim yɛrɛ kɔni tun minɛna kiiri tigɛlamaw fɛ ka a datugu kaso yɛrɛ la. Nka yirala k'a fɔ kunnasin Isa Kawo Jim a labilala ka bɔ kaso la. O fana kɛlen kɔfɛ min ye an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ye Colonel Asimi Goita, ale ye sariya bɔ sariya min na a y'a ɲɛfɔ k'a fɔ Isa Kawo Jim ale kɔni sen bɔra cɛmancɛ fanga yɛrɛ kɔnɔna baaraw la. O waleya ninnu n'i y'u bɛɛ lajɛlen ta k'a jate minɛ k'u sɛgɛsɛgɛ, i b'a ye k'a fɔ jamana bɛ taa cogoya min na bi fo waleyaw ka ta, waleya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye furukufuruku ale ni bɛnbaliya a kana lasabati jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ. O kɛra sababu ye min ye Aminata Fofana ni ale ye cɛmancɛ fanga yɛrɛ kɔnɔna la wasabulon nɔrabila CNT ale ye o maa ye. Ale fana ye ɲɛfɔli kɛ ka sanga ni waleya ninnu ye. Ale ni an ka jamana yɛrɛ cɛmancɛ fanga bɛ taa cogoya min na fo ka se Mali ale ni CEDEAO yɛrɛ u ka ɲɔgɔn sama-sama min bɛ sen kan hali bi a taa cogoyaw bɛ cogoya minnu na. Aminata Fofana ye min fɔ, an ka jɛn an ka o siraw lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Transition a taabolo bɛ cogo di? A transition kɔni taabolo ka ɲi. A taabolo ka ɲi. Asimi bɛ baara la, a ka baara nɔ ka ɲi, a ka kuma man ca. Shogɛl bɛ baara la. Asimi mana ci o ci fɔ a ye, a b'o o baara accompli. An y'a ye hali a ma mɛn an ka ministre Wage o fana cɛsirilen don a ka domaine na. Mais ministre de la justice o bɛ baara la. Ne yɛrɛ t'a dɔn bɛɛ de bɛ baara la quoi. Bɛɛ de bɛ baara la transition in kɔnɔna la. Vraiment gouvernement taabolo ka ɲi, transition taabolo ka ɲi. Ayiwa Amina, aw wasaden ɲɔgɔn ni o ye Isa Kawo Jim ye ko waati dɔ kɛra k'a kun ye kuma dɔw fɔ, o kɛra sababu ye kiiri kun y'a minɛ k'a bila bɛrɛ rɔ. Bi an bɛ don min na ko bi ko a ye a ka liberté sɔrɔ. E bɛ se ka mun de fɔ an ye Isa Kawo Jim ka minɛli ani a ka bilali na? Bon, Isa Kawo Jim ka minɛli n'a ka bilali a bɛ dépend CNT de la. Mais min ye mɔgɔ caman a bɛ mɔgɔ caman ɲɛna ko CNT de bɛ se k'a gɛn ka bɔ CNT kɔnɔna la. I b'a fɔ an ka président o tɛ se k'a gɛn parce que a nommera de par décret. Mɔgɔ kelen de bɛ se k'a radier ka bɔ CNT kɔnɔna la, o ye président de la république de. Donc an b'o yɔrɔ fɔ k'o walawala, a kana kɛ mɔgɔw ɲɛna ko CNT bɛ se k'a gɛn, CNT tɛ se k'a gɛn. Bon a ye jogo minnu ta ka ɲɛsin an ka premier ministre ma, n ka foli b'a ye Shogɛl. A ye jogo minnu ta ka ɲɛsin a ma, o jogo ninnu vraiment o ye déstabilisation de ne ɲɛkɔrɔ. Donc mɔgɔ caman kumara a fɛ k'a ka sabali, o mɔgɔw ka ca CNT kɔnɔna la. N b'a dɔn hali mɔgɔ wɛrɛw kumara a fɛ minnu tɛ CNT kɔnɔna la. Donc tentative de déstabilisation ne b'a bila o minɛn de kɔnɔ parce que a yɛrɛ minɛlen Faransi ma bɔ k'a fɔ ko k'a bila, a minɛlen an juguw ma bɔ k'a fɔ ko k'a bila. O tuma a bɛ baara la jɔn ye? Vraiment ne kɔni ka position ye, ne ka position ye min y'a ka ko la, a bɛ ka min kɛ déstabilisation de la nation de don, tentative de déstabilisation. Voilà, donc a insistera ka persister. N'a m'a fɔ ko Shogɛl tɛ se, a b'a fɔ ko populiste vraiment premier ministre ka yafa ma, a b'a dénigrer, a y'i to la fo ka na président kunturu yɛrɛ dɔgɔya. Donc est ce que o yamaruya bɛ Kawo Jim bolo? O yamaruya tɛ Kawo Jim bolo. Mɔgɔ ka ɲɛmɔgɔ i b'a bonya de o. Donc o ne bolo o bɛ taa ni jamana ci sira de, o de tun b'a bolo. Donc vraiment ne ka position ye min ye Kawo Jim ko la, an tɛ se ka fara, n y'a fɔ CNT kɔnɔ, an tɛ se ka fara micro la, y'a fɔ an tɛ se ka fara Kawo Jim kan k'a ka erreur assumer. An tɛ se ka fara Kawo Jim kan o k'a fɔ ko an tɛ birifini kala, o kɔrɔ de ko a bɛ ka min kɛ Shogɛl la, anw sɔnn'o ma, anw jɛna ni o ye. Bon ne ka position to ye, ne ka soutien bɛ premier ministre ye, wa n ka soutien bɛ président ye. Mɔgɔ mani attaquer transition na, i attaquer fasoden bɛɛ lajɛlen de la. Donc ko b'o niveau de la. Mais ni vote bɛ kɛ, ni minnu ye c'est-à-dire majorité o de ta bɛ appliquer parce que commission ad hoc sigira.
o bɛ na n'a ka réponse ye donc ni vote kɛra cogo cogo ni minnu ko ko k'a to a la n'o mɔgɔ de cayara briefing bɛ to a kan o de la justice y'a bila. est ce que Kawujimi yɛrɛ bolo a bilali min filɛ nin ye a bɛna kɛ sababu ye ka faamuyali kɛ ka se k'a kɔ dɔɔni wa. a kɔni ni sɛdennin ma couche mɛn i bɛ paraw mɛn ou bien parce que problème b'o o yɔrɔ de la e tɛ se ka mankutu tiɲɛ ta ka ɲɛsin premier ministre kunturu ma ko parce que ko Kawujimi yɛrɛ m'a fɔ ko CNT n'est pas légitime ko Kawujimi y'o fɔ a kan bɛ jɔn ma a kan tɛ Maliki Jaw ma ko le CNT n'est pas légitime ko c'est lui qui est légitime ko parce que ko n'ale kun ma jigin dugu kɔnɔ goudronba la ko CNT transition kun tɛ kɛ a kɛlen de kun bɛ goudronba kan an m'ale kisɛ ci yɔrɔ la kisɛ wulila anw na a kɛlen kun tɛ goudronba kan dɛ anw taara fan bɛɛ la a fan bɛɛ wa an y'a baara bɛɛ lajɛlen kɛ ale tun ta ye ka na micro minɛ de ka discours kɛ vraiment a ka fara ka bɔ an ka premier ministre la quoi a ka fara ka bɔ a la sinon min b'a ɲɛ la a yɛrɛ de b'a laɲini a ka bɔ an ka premier ministre kɔ a ka bɔ a kɔ a cɛ Choguel ba ka baara la a tɛ mɔgɔ wɛrɛ ka baara la Asimi kɔ wa Asimi a bɛ k'o yɛrɛ dɔgɔya donc ne t'a dɔn ne bɛ se ka fara o kan cogo min na an tɛ se k'o responsabilité partager o c'est pas partageable parce que a fɔra ye ka dɛsɛ k'a dabila donc n'a ma dabila a bɛ min ɲini a b'a sɔrɔ. I ye mun de faamuya CEDEAO ka nin décision in tali la. problème ye min ye problème ye ne bɛ se ka n ta de fɔ ne don an bɛ bɔ CEDEAO la an bɛ fɛn wɛrɛ ɲɛɲini discussion ba tɛ CEDEAO ko in na kɛlen don k'an suspend parlement panafricain u kɛlen don k'an suspend au niveau de l'union africaine u kɛlen don k'an suspend CEDEAO yɛrɛ la c'est-à-dire instance bɛ yen nɔ CEDEAO ka fɛn parlement u kɛlen don k'an suspend ka bɔ yen u kɛlen don k'an suspend ka bɔ fɛn bɛɛ la mais an bɛ wari sara dɛ an bɛ 9 milliards sara u b'o minɛ k'o dun wari bɛ ka sara u t'o fɔ u bugulen bɛ 9 milliards de kan Mali ye 4e place de ye kuma dɔ walima 5e place ani Sénégal le b'o o disputer ɲɔgɔn bolo mais Mali ma deli hali ni ɲangatiba in bɛɛ bɛ Mali kan CEDEAO in ye club de président sugu dɔ de ye minnu degelen b'a la an k'a pɛrɛpɛrɛ latigɛ k'an ka jamanakuntigi patriotes faga ni mɔgɔ kelen ninnu sugu kelen ninnu olu de ye Modibo Keita faga an tɛ ɲinɛ koyi France ambassadeur k'an ka taa ka bɔ yan. nin tun ye Aminata Fofana ka kɔrɔfɔw ye ka sanga ni waliya ye waliya minnu bɛ tali kɛ Isa Kawujimi ka lahalaya la o bɛ kɛ sababu ye min ye Maître Tapo ye n'o ye Isa Kawujimi ale yɛrɛ ka kiri lafasalikɛla ye ale ni Isa Kawujimi yɛrɛ kanubaw Maître Tapo ye walawalali kɛ an ye ka sanga ni nin waliya ninnu bɛɛ lajɛlen ye ale ye min fɔ an ka jango lamɛn. CMT a demandé ko ka bila ko ka détention suspend donc résolution procureur y'o de appliqué ka nana ye tribunal la tribunal y'a jira k'a fɔ ko effectivement c'est normal ni CMT a demandé sa mise en liberté immédiate min reproché len do a la est ce que tribunal b'a suivi ka condamner ou pas o jaabi de bɛ na le 3 n'ala sɔnna ma o y'a kɛ a kɛcogo yɛrɛ la a bɛ kɛ tan de ne tɛ jalaki yɔrɔ ye n ka client la n tɛ kangarida ye min ka d'a ye a b'o de fɔ politique mɔgɔ don a bɛ min kɛ a ka kan k'a dɔn min ni sariya bɛ bɛn ani min tɛ sariya tɛ bɛn a yɛrɛ b'o dɔn Kawujimi ye cɛkɔrɔba de ye a bɛ min kɛ a b'a dɔn ne tɛna fɔ Kawujimi a kana politique kɛ ne ma don a la ne tɛna bɔ a la min ka d'a ye a b'a fɔ komi ne yɛrɛ filɛ min ka di n ye n b'a fɔ politique sira fɛ mun de ma fɔ aw ma fanga min binna mun de ma fɔ a ma a fɔra nin affaire la ko a ye Choguel nani a don ta bɔ ta Choguel ma mɔgɔ nani a n'ale cɛ Choguel ma président nani a ma ministre nani a mun de bɛ a ma min f'u ma est ce que a delila ka minɛ a kama donc jamana c'est pour tout le monde on doit rester dans la République bɛɛ ka sariya batu dɔrɔn c'est tout mais k'a fɔ ko politique mɔgɔ tɛ politique kɛ kɔnɔ a ka gɛlɛn dɛ o tɛna laban Choguel la o Choguel ta tɛ Mali ye a tɛna se ka maliyɛnw bali en tant que chef de gouvernement mɔgɔ k'a critiquer fo n'a bɔra gouvernement chefya la sinon hali sini a bɛ critiquer. An balimaw nin tun ye Maître Tapo ale ka siraw ye ka sanga ni Isa Kawujimi ka lahalayaw ye an lamɛnbaw an ka jamana kɔnɔna kibaruw la an ka minisiri min bɛ yen n'a bɛ wele ko Imam Umaru Jara ale ye wulikajɔ bila sen kan walasa min ye an ka alimamu ye ka sanga ni dɛmɛ kalo yɛrɛ ye jamanatigiw ye a laɲini k'a fɔ dɛmɛ ka ta k'a di Mali alimamiw ma a waleyaw kɔni kɛra nimisiwasa ni tare tare Imam Umar Jara ka kɔrɔfɔw la a ko a b'a ɲini Mali alimamiw fɛ u ka dugawu kɛ cɛmancɛ fanga tigilamɔgɔw ye min bɛ se ka kɛ sababu ye cɛmancɛ fanga ka se ka kɛ hɛrɛ ni hakilisigi ni basigi la u ka taa falen Mali kura kan malidenw bɛ ka min laɲini Imam Umar Jara a ye min fɔ ka sanga ni nin kɔrɔfɔ ninnu ye an ka jango lamɛn. N bɛ Ala tanu Ala faama min sɔnna k'an fara ɲɔgɔn kan a ka so kɔnɔ yan ni o ye an ka alimamu jabalaba ye
kisi ni nɛɛma ala ta don k'a kɛ danfɛnw la hɛrɛma kan n'o y'an kuntigi muhamad sallallahu alaihi wa sallam a n'a ka so dunkew a n'a ka sahabaw ani maa ma tugura kɔ ni ɲuman baara ye fo ka se jɔ don ma ala ka ne ni aw fara o jamakulu kan an ka président ne fa imam Elhaji Fode Sise ka taa se secrétaire général ma n fa imam Abubakar Kamara olu fila nɔfɛ an bɛ foli lase limama bɛɛ lajɛlen ma alimami bɛɛ lajɛlen ma nin kɛnɛ in kan an y'a fɔ cogo min na a bɛ dugawu kɛ jamana ɲɛmaa ni o ye colonel Asimi Goyita ye imamu a bɛ dugawu k'a ye kosɛbɛ sabula maa dɔ bɛ kɛ ɲɛmaa ye nka ɲɛmaaya a sabali t'a la a bɛ dugawu k'a ye ŋaniya min b'a la Mali ko la ala k'a sabati ala ka jamana sabati ne tun y'a fɔ suma ninnu nalen n tun y'a fɔ kabine mɔgɔw ye an bɛ mois de la solidarité de la ni maa bɛ dɔnnibagaw ka dekun dɔ jamana in kɔnɔ ne b'a dɔn nin kɔni ye geste de solidarité yɛrɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani kɛrɛfɛden kɛlɛli de an ye min ta ka imamuw sɛgɛrɛ comme u b'a fɔ jamana laïque alimamuw dɔrɔn tɛ an ye dɔw bila ka taa église catholique la an ye dɔw bila ka taa protestant fɛ yen an seko damayira la sabula an b'a dɔn diɲɛ min n'an b'a kɔnɔ barika t'a la ni diinɛ tɛ la baraka fi duniya illa bi din maa y'o faamu o de ye tiɲɛ maa m'o faamu o de ye tiɲɛ donc diinɛmɔgɔw jɔyɔrɔ jamana basigili la ni maa o maa tulonkɛra la i tulonkɛra i yɛrɛ la donc o la an bɛ min ɲini aw fɛ suma in ye ŋaniya yira de ye jamana ɲɛmaa tɔgɔ la sabula a y'o fɔ jamanaden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ bɛ bɛɛ la n yɛrɛ tun y'a kanu kɔrɔkɛ ka kɛ nin kɛnɛ in kan ni o ye docteur Mamadu Kone nka a bɛ taama la ni wagati na Emirat jamana kan donc c'est vrai mois de la solidarité don ɲɔgɔn dɛmɛ don nka fɛn o fɛn diinɛ ko misiri ko o ɲɛmaa y'ale donc a bɛ taama la an bɛ dugawu kɛ ala ka segin n'a ɲuman ye yarabi ala ka segin n'a ɲuman ye o la imamu an ye a ka dugawu kɛ kanw mɛn k'a ka foli kɛ kanw mɛn an bɛ min ɲini aw fɛ o de ye jamana in jamana foyi t'an bolo ni Mali tɛ a k'an dɛmɛ a ka fɔ jamanadenw ye k'a fɔ hɔrɔnya minnu ye jamana in tu tigɛ kunu ni hɔrɔnya ye u sɔnna ka kɔngɔ muɲu u sɔnna ka saya ta a dɔw minɛna ka taa jamana kɔ kan hali maa t'u ta yɔrɔ dɔn Sheikh Ahmada Hamawula o b'o la hɔrɔnya ti sɔrɔ ten k'a fɔ ko an bɛ jamana ka hɔrɔnya segin a ma a ti sɔrɔ ten dekun caman de bɛ k'a kɔnɔ bi ni colonel Asimi Goyita ani docteur Choguel Kokala Mayiga jamanaw bɛ jamana n'u y'olu wele bi k'a fɔ olu ye ko a ye fɛn fɛn fɔ an sɔnna bɛɛ ma wallahi n'u ko k'u bɛ transition kɛ san 5 ye u b'a fɔ ko awɔ wa CEDEAO bɛ sɔn Union africaine bɛ sɔn nka an ko an bɛ Mali ka hɔrɔnya min d'a ma o tɛ taa o jamana ninnu ka jimi sira fɛ diyagoya u n'a fɔ k'u bɛ gɛrɛntɛ sigi an da la o ye diyagoya de ye u y'u ka cidenw bila Mali dafɛ jamana bɛɛ k'a f'u bɛɛ k'u ka robinet datugu ko yaasa an ka dɛsɛ n'an dɛsɛra an bɛ sɔn olu ta ma président fɛnɛ ma dɔwɛrɛ fɔ a ka premier ministre ma dɔwɛrɛ fɔ u ko de aw tɛ se ka malidenw tɛ se ka koja aw ye ka tɛmɛ anw kan min ye anw ka hɛrɛ ye anw b'o dɔn san 18 colonel Asimi Goyita a bɛ kɔrɔn fɛ a bɛ terrain kan a ma fɔ a ye dɛ a y'a ye a ɲɛ la de o de la fanga in talen u bɛ ka min fɔ anw tɛ jamana si contre la mais an bɛ maliyɛn denw de ka hɛrɛ nɔfɛ san 8 banabagatɔ kelen docteur kelen ordonnance kelen docteur so kelen kabini bana ye bolodenkɔni dimi fo bana ye farikolo fan bɛɛ dun k'i kana docteur falen i kana mɔgɔ fara docteur kan i kana docteur so wɛrɛ lajɛ k'i ka to docteur ma o tuma ni banabagatɔ sara tuma min na a bɛ sɔrɔ k'a ko ala ka hinɛ a la ko in ka kuma in fɔ kumakan suruman na min bɛ jamana kɔnɔ binni dɔrɔn de don an ti faransi contre la an ti chinois contre la jamana kɛlɛ binna jamana ka 2012 k'a ta 2012 la ka na se sisan ma MINUSMA ka kɛlɛcɛ min bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ maa 15,000 faransɛw ka kɛlɛcɛ min bɛ yan maa 50,000 o kɔfɛ G5 Sahel o ka turupu min bɛ yan nɔ mɔgɔ 50,000 de kofɔra an yɛrɛ t'o hakɛ dɔn n'i y'o fara Mali armée kan est-ce que mototigi damadɔni bɛ se ka se olu la wa n'o y'a sɔrɔ ko kɔnɔna jɛlenya la tiɲɛ yɛrɛ la ko kɛlɛ bɛ ka kɛ donc o de la ɲɛmɔgɔw y'o de fɔ u ko anw ma ban anw tɛ foyi contre la anw bɛ fɛ k'an ka jamanadenw bɛ se ka lakana cogo min na de o tuma na c'est comme si bi nin décision in ka nin ta Choguel ye discours min tenu Nations Unies la cɛ o cɛ y'a tenu histoire la ka tɛmɛ a bɛɛ fagara
a bɛɛ kɛra seere aw b'a dɔn Thomas Sankara ninnu tɛmɛn'o fɛ Patrice Lumumba ninnu tɛmɛn'o fɛ cɛ o cɛ a discours ɲɔgɔnna tɛ nin u t'i to yen wa a bɛ yɔrɔ min na bi jamana marabagaw u ka jɔ nin jɔyɔrɔ in na ka nin décision ta k'u jɔ yen an jɛlen de don an nin kɔ ni jamana in bɛ kisi ni o de ye a ka kisi ni o ye an tɛ Faransi contre la bi an t'u contre la sini mais anw ko maliyɛn denw ka hɛrɛ de ka bila ɲɛfɛ fɔlɔ tɔw ta ka donc ni maa min bɛ fɛ k'an dɛmɛ jamana in ka bɔ degun na i k'an dɛmɛ hakilina min bɛ maliyɛnw yɛrɛ la i k'an dɛmɛ o hakilina kan fɛn o fɛn bɛ yen nɔ nin dɔrɔn de don n'i ye maa fila ye kɛlɛ la 200 tilatɔ dɔ bɛ 120 de nɔfɛ sinon 200 tilali maa fila cɛ kɔni bɛɛ b'a dɔn o bɛ 100 mais n'i ye kɛlɛ bɔlen a la dɔ bɛ fɛ ka 120 de ta donc o la k'a fɔ aw ɲɛna a ka dugawu kɛ u ko gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ vie chère bɛ yen tiɲɛ don ko ka gɛlɛn n y'o de fɔ kuma kɔnɔna na n ko hɔrɔnya tɛ sɔrɔ ten bi ni anw ye dayɛlɛ sisan k'a fɔ bi conseil des ministres la awɔ u ye fɛn o fɛn fɔ an sɔnna a bɛɛ ma fanga minnu tɛmɛna o de kɛra jamana kɔnɔ olu ye kɔfɛmɔgɔw de ka hɛrɛ lajɛ an'u yɛrɛ bɛ dɔrɔmɛ kelen min sɔrɔ k'a bila u kun u y'o de lajɛ donc ni jamana bɛ firi a ka firi jamana firila o de la fɛn fila de bɛ sen na bi an ko fɔ an ka jamana ka hɔrɔnya segin a ma donc jamana minnu bɛ yen nɔ ni olu t'o fɛ olu b'an contre la a farafinama minnu bɛ Mali kɔnɔ ka jugu ka tɛmɛ to a tubabulamaw yɛrɛ kan a filanan wallahi an bɛ Ala ka so de kɔnɔ zone dɔw taara ka t'u ka wari sara u yɛrɛ ye pôle économique la zominɛ daminɛnen a dɔw taara ka taa ko tiɲɛna ne tun ye dɔ dun a filɛ nin ye o min bɛ sen na dɔw b'a dɔn u tɛna to yen jaako olu bɛ mankan ci wa o cogo kelen na contrat dɔw kun siena armée ka niveau la depuis 2013 2014 u kun taara minan fitini livrer la k'a tɔ to yen k'a tɔ wari ci pa nɔbɔli daminɛna a commerçant dɔw taara ka t'u yɛrɛ déclarer wallahi an bɛ Ala ka so de kɔnɔ k'u bɛna tɔ livrer ko tiɲɛna k'olu tun b'a bɛɛ livrer donc tilennenya tɛ se ka kɛ dalakuma dɔrɔn ye bon an bɛ don min na i ko bi o baara minnu bɛ sen na yɛrɛ kɔnɔgɛn de bɛ sen na sinon anw y'a fɔ fanga in marali la bɛɛ ka kan la bɛɛ b'a dɔn ni fanga yɛlɛmana fangakɔrɔ mɔgɔw a caman kunnajalen o ye kaso de ye an y'a ye fanga yɛlɛma la dɔw fagara yan Thomas Sankara fagara a ka jamana la fanga yɛlɛma la yan nɔ fanga yɛlɛmana minnu tun bɛ fanga la dɔw da bɔra politique kuma la pewu fo k'u interdit u ka parti créer o delila ka kɛ yan mais nin senfɛ a yirala k'a fɔ non maa si tɛna nɔ minɛ ko i tɔgɔ ye ko karisa walima k'i tun bɛ nin gouvernement in na mais i bɛ nɔ minɛ de k'i ye min kɛ ko in ye nin dɔrɔn de maa si tɛ nɔ minɛ k'e de tun bɛ ko k'a fɔ k'i tun bɛ nin fanga la ou bien k'i tɔgɔ nin ayi n'o y'a sɔrɔ i ye min kɛ i b'i nɔ minɛ o de donc o la nin ko minnu bɛ sen na nin bɛɛ kelen kelenna kɛlɛbaga b'u la nka ka kuma tiɲɛ fɔ min ye o de ye bi alhamdulilayi an mago bɛ dɛmɛ na an mago bɛ dugawu la an mago bɛ hakilina ɲumanw na nin kɛnɛ ninnu dugawu jaabi kɛnɛw don an b'a ɲini Ala fɛ jamana Ala k'a basigi yarabi jamana Ala k'a basigi k'a ɲini Ala sɔnna taala fɛ jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goyita ani docteur Choguel Kokala Mayiga olu tɔgɔ la k'a ɲini aw fɛ yarabi Ala k'a n'u kisi yarabi Ala k'a n'u kisi nin baaraba min fana filɛ ni Ala y'a nɔgɔya ma an sera k'a kɛ dɛmɛbaga jɛkulu b'an na ni o ye Mali ONG dɔ bɛ GRADP ani Italie ONG dɔ bɛ yen Arapachis olu y'an dɛmɛ yaasa nin baara in ka se ka kɛ kosɛbɛ an ka nin dɛmɛ in ta ka se jamakulu ma jamakulu minnu ni o y'a sɔrɔ u mago b'a la an bɛ dugawu kɛ Ala k'a n'u sabati ka dugawu ɲini aw yɛrɛ fɛ vraiment an b'o dugawu ɲini aw fɛ a ka dugawu k'an ye kɛnɛya la a ka dugawu k'an ye sutura la parce que jɔyɔrɔ min b'an bolo a ma nɔgɔn dɔw b'an kɛlɛ dɔrɔn ko an ye alimami ye k'an ni ministériya man kan ko parce que an ye alimami ye k'a sɔrɔ u ye kalan min kɛ walahi n kalannen n'olu ye n'i y'an ka parcours ta ka na ko an tɛmɛna école min fɛ ko ka bɛɛ ka nɔti bɔ ka na mɔgɔ caman b'an dɔgɔya bi k'an ni ministériya man kan ko parce que k'an ye alimami ye n ka nɔti ka ɲi n'u ta ye n kalannen don ni mɔgɔ min ma da la Musabugu k'a daminɛ 89 la 95 la taa dossier ta k'a lajɛ i bɛ taa sɔrɔ ne ma bɔ les 3 premiers kɔnɔ Musabugu école la k'a daminɛ 89 la ka na 95 la ka bɔ 95 ka taa 98 la 96 98 n ye n ka DEF kɛ Yirimajɔ second cycle la école la Mandersa tɛ dɛ école sira kan Musabugu école den minnu tun ye second cycle kɛ Yirimajɔ a san ne kelen de bɔra comme boursier ka taa lycée la ne kelen de bɔra comme boursier ka taa lycée la donc ni min fana ma da o la i bɛ taa ka taa o fana lajɛ a passage bɛ yen Yirimajɔ n ye n ka lycée kɛ lycée Ibrahim Ly la i bɛ taa lajɛ ka université kɛ Flash la Badalabugu chéri ya Macron ka di dɛ
ni macaroni lakika ye pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ macaroni pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɔ sugandi escargot fizeli spaghetti vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw alimentation supermarché sugu Mali fan bɛɛ n'aw mago b'a caman san ta la aw ka se goloni na u jabala bala wala bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30 pastaroma a nandan ka di a naman kɛrɛbɛtɛ awɔ pastaroma nantan ka di a naman kɛrɛbɛtɛ ne baw ka na ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw ka na ko baw ka na tiɲɛ ka fɔ jamanadenw ye n'an ma na an balimaw wulikajɔ min kɛra sababu ye ni Ibrahim Boubacar Keita bɔra fanga la o wulikajɔw senfɛ maa dɔw bɛ yen minnu nin tora a la maa dɔw fana bɛ yen minnu jogila an bɛ don min na i n'a fɔ bi maa dɔw bɛ a kɔlɔlɔ kɔnɔ hali bi o waleya ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ Imam Mahmud Diko ale ka misiri la a bɛ misiri min laseli Badalabugu wulikajɔw senfɛ maa dɔ bɛ yen kisɛ ye ale sɔrɔ a ka maaya la kɛra sababu ye ka degunba lase a ma nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi a kɔni jɔlen bɛ a sen kan nka min ye a ka kɛnɛya baaraw ye ani dɔgɔtɔrɔw u bɛ taa ni ka segin la sanga ani waati min bɛ se ka kɛ sababu ye a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ waleya ninnu gɛlɛya don gɛlɛya min bɛ sunɔgɔ tigɛ ka bɔ maa ɲɛ la ka sababu kɛ ni Ala y'i dan k'i kɛ cɛ ye i ka cɛya a bɛ dɔn min na o ye i ka maaya ye ni kɔlɔlɔ sera o ma a bɛ se ka kɛ sababu ye ka fiɲɛ don i ka maaya la an ye ɲinini dɔ kɛ nin kisa kan an ye min sɔrɔ o la an ka jango lamɛn bali ye e min sɔrɔ Diko ka misirida la ani i tɔɲɔgɔnw aw ka lahalaya bɛ cogo di i ka ɲininkali a diyara n ye yani ka don kuma la an bɛ foli kɛ an bɛ alisilami an bɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu tanya la Ala ka hinɛ la an minnu ye banabagatɔ ye Ala ka nɔgɔya k'an yɛrɛ ye ne kɔni ne ta in kɛra Badalabugu Imam Diko ka yɔrɔ la a kɛra samedi an kɔni a ne ni terikɛ de sɔrɔ Ibrahim Balo bali ye ale de fɔlɔ sɔrɔ ne y'a sɔrɔ ne bɛ kurusi ne bɛ boli la ale ye ne wele ko ne ka edika ye ne yɛrɛ turu kɛ ko n bɛ edika ale n kɛtɔ k'ale ta ne birile bali fɛn na don bali ne sɔrɔ ne cɛya la i ye ɲininkali min fɔ hali bi kɛnɛya kɔni ça va pas hali bi ne kɔni ka ko bɛ docteur bolo toujours i n ka mariage ko kuma min fɛnɛ fɔ o fɛnɛ ko bɛ yen hali bi mariage ma kɛ ni n dɔgɔnin ka mariage kun kan ka kɛ ale ka mariage kɛra fo muso garisigɛra a y'an sɔn denmuso ne kɔni hali bi ne kɔni mɛ n ka position na hali bi toujours ça va pas mais toujours hali bi ne ni n ka docteur n bɛ taa fɛ yen a bɛ n wele m'a wele ni n ka docteur sina bɛ ɲɔgɔn kalama a ye digisɛgɛ kuma a bɛ se a y'a fɔ n ye a ma fɔ n ye parce que yɔrɔ dɔ la n selen a ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ kɛra mun ye adamaden n'i sara bɛ da i kaburu de kɔnɔ a ye question fɔlɔfɔlɔ posé n kun a ko Diko ko nin ko in gɛlɛra ko mais k'i ye muso furu fɔlɔ n ko non n ka muso ma furu mais n ka muso kun kan ka furu ni mois yɛrɛ le 20 parce que a sɔrɔ an taara n y'a vécu ka taa Luxembourg la a ye ɲininka n ko ma muso furu ko de bɛna kɛ baara ye ko mais kɔni b'a ɲini fɛ ni nin ko in sera ka ban joona i b'a la i ka muso ta joona joona ale tun bɛ mun dɔn o y'o de ye sisan an taalen o kɔfɛ a bɛ n ka fɛnw kɛ a ma jigin suma kɔni ko ne mun fɔ ka gɛlɛya n'a sɔrɔ ni ka ɲi ka sɔrɔ muso tun bɛ n bolo mais déjà ne kɔni y'a jira kuma kɔnɔ ne ma muso furu fɔlɔ ko docteur don kɔni n labila ni hakilina kuma ye voilà pour que n kana na se n ka ko kana na je n kan cogo min na hali sini n ka docteur dɔ bɛ a bɛ ɲininka a b'a fɔ Diko nin ko in b'i kunna Diko ça va aller Diko a b'o de fɔ n ye quoi donc an bɛ se k'a bisigi i bɛ hakɛ to tuguni n y'a f'i ɲɛna dɛ depuis a wagati fo ka na se sisan ma o kɛra e ka musoko yɛrɛ bannen quoi a kɔni kɛra bannen fɔlɔ muso in kɔni bɛɛ kɛ wagati min na ne ka fɛn bɛɛ kɛra ka ban furu nafolo wari sarala furu yɛrɛ kun sirila fɛn bɛɛ a tɔ dɔrɔn mariage de ka kɛ a banna ta ka fɔ ne ka muso kɔnɔ a bɛɛ kun banna pewu hali bi mais muso in kɔni a bɛ n bolo yen sɔgɔnɔ in fɔlɔ parce que n yɛrɛ balima furu don n yɛrɛ bɛnkɛ wololo bɛnkɛ den de don mais cɛnimusoya kɔni nin wagati in na o ka gɛlɛn i ma i tɛ se k'o kɛ non même pas o kɔni o kuma kɔni t'a la fɔlɔ yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na o yɛrɛ docteur ma fɔ n k'o kɛ fɔlɔ ne yɛrɛ m'o essayer fɔlɔ ne kɔni hadamaden mais n'i y'a mɛn cɛ yɛrɛ cɛ i ye cɛ de dɔrɔn mais n'a fɔ maninfin k'e ye cɛ ko cɛya kɔni t'i la c'est que ani saya bɛɛ ye kelen bolo non o cɛ mais n bɛ fɛ ka mun dɔn sisan docteur ma se k'a f'i ɲɛna par exemple n'a bɛ se ka furakɛ kɔfɛ a mun tɛ Mali ye parce que comme n'i taara kɔfɛ Maroc Tunisie ni France na équipement bolo olu bɛ se ka baara kɛ ka tɛmɛ Mali kan est ce que docteur y'o espoir dɔ d'i ma ou bien e yɛrɛ ka faamuyali la docteur tɛ fɛ k'a kɔnɔnajɛ i ye k'a f'i ye de ko nin y'i ka cɛya bannen docteur kɔni m'o fɔ ne ye n ka évoqué n ka taa yan nɔ m'olu bɛ se ka fɛn kɛ
mais ale kɔni baara mun kun dira ale ma tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ yɔrɔ na bi ne b'ale de fo tan ne bɛ se wagati min na o y'a sɔrɔ jeli yɛrɛ commencé ka affecté a ye mun yɛrɛ fɔ ka gɛlɛ ko ni nin jour yɛrɛ ko y'a jɛ ne ma san yɛrɛ san b'a sɔrɔ seran seyɔrɔ la ala y'a kɛ président sababu ani Sidibe a kɛra vendredi ne yɛrɛ de préparé fɛn kɛra baara kɛra opération kɛra an mɔgɔ 5 de taara mais o ye ne ta immédiatement ka ne ka fɛn bɛɛ kɛ jelita ni fɛn k'a bɛɛ kɛ o yɔrɔnin bɛɛ ka taa ni opéra kɛ salle kɔnɔ o don bɛɛ juma jiginna ka sɔrɔ ne ka opération banna kɔni bi kɔni ko ne jɛ san ma sɔrɔ kɔni ne ka maanifinya kun banna pewu mais n kɔni mun fɔ ka gɛlɛya an balimamuso ye mun fɔ ne yɛrɛ kun ye jagokɛla de a dɔn fo bi ne ma minɛn ta k'a bila minɛn kɔnɔ tɛ baara ko dɔn tɛ baara finko dɔn a dɔn fo bi n tɛ foyi la rien foyi n ka commerce fɛn a bɛɛ tiɲɛna a bɛɛ jɔra sigilen bɛ so kɔnɔ de ni wulila sɔgɔma somɔgɔw mana mun sɔrɔ ka diyan m'o dun a banna. Alors kuma la surunyala sisan ni jamana kuntigiw tulo bɛ e la nin wagati in na mun de bɛ e bolo ka f'u ye n'a sɔrɔ dɛmɛ ou bien mun don ni mun b'i bolo ka f'u ye quoi i yɛrɛ ka ko taabolo la ni victime tɔw ka kuma ɲɔgɔnya la i bɛ se ka mun de fɔ jamana kuntigiw ye. Bon ne bɛ jamana kuntigiw kɔni ye mun kɛ bamananw ka kuma ye ko ye fɔ ko ban nin kɛra bɛɛ ɲɛna u ye nin mun kɛ an b'u fo mais hali bi baara tɔ bɛ kɔ bon n y'a mɛn manifin yɛrɛ ko i ye cɛ c'est que y'a sɔrɔ ne kɔni banabagatɔw bɛ yen banabagatɔ gɛlɛnmanw b'an cɛ la mais ne kɔni hadamaden bɛɛ b'i ka bana de jɔrɔ ne bɛ se k'a fɔ bɛɛ yɛrɛ ta fana ka fisa ne tɛ parce que ne ta ye sɔrɔ hadamadenya yɛrɛ kama n'i y'a mɛn hadamadenya ye hadamaden i ye cɛ i ye muso ye c'est que cɛya ni ala ye musow da ka musoya yɔrɔ ka cɛw da ka cɛya yɔrɔ k'u la bon n'a fɔra bala ye ne ta sɔrɔ ni ka cɛya la n bɛ se ka mun fɔ n bɛ se ka n présenté joona ko ne ye cɛ ye mais o gundow bɛ ne ani président mun y'an dɛmɛ hali bi an kɔni ye mun k'an ye mais toujours hali bi baara ma ban u bɛ se ka mun k'an ye o k'o de k'an ye an bɛ mun dɔn k'an dommager ka ɲɛ u k'an ka fɛn kɔni kɛ a b'olu de bolo yen. Président e bɛ fɛ ka jumɛn fara o kuma kan pour que an b'a lajɛ k'an balimakɛ in fana ta. Vraiment n balimakɛ Modi Diko a yɛrɛ ye hakili jigin fɛn dɔw la a ye n obligé n ka tila ka kuma n'o tɛ a tun ka di n ye n ka kuma to olu de bolo parce que ko ka ɲi kotigiw yɛrɛ de bolo an mana fɛn o fɛn fɔ a la a b'olu yɛrɛ minnu kun kan olu de b'a dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan parce que fɛn dɔw bɛ a bɛ se ka kɛ u t'a bɛɛ fɔ an ye mais e ɲɛna u bɛ se k'a bɛɛ fɔ e ye pour que a bɛ se a se yɔrɔ la an balimakɛ Modi Diko min filɛ nin ye a bɛ ka dɔɔni min fɔ n'an taara n'a ye Luxembourg la a don an taara ni mɔgɔ 5 de ale yɛrɛ ta sɔrɔla mɔgɔ min nɔfɛ a n'a terikɛ de don parce que bali o fɔlɔ de ta bali 2 de kɛra o woro la k'a woro kari ale o y'o nin den de ye ale bolila de k'a bɛ taa k'a to u 2 de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a ko Modi i bɛ sɔn ka taa k'an to jeli la ale bolila de k'a bɛ na a sauver k'a ta a y'i biri de a birilen de bali de nana a cɛya gosi kelen k'a bɔ yen yɛrɛ k'a bɔ yen a ka hakɛ to kuma la bali o kɛra mais u tagara Gawure Ture la an bɛ Gawure Ture mɔgɔw fo parce que hadamaden n'i ye fɛn dɔ kɛ an b'u fo mais an tun bɛ fɛ an ka banabagatɔw ka se yɔrɔ min na u ma se o degré la an ye weleweleda kɛ parce que an b'a dɔn an ka banabagatɔw bɛ cogo min fanga binnen o premier ministre Boubou Cissé parce que n'an y'a tɔgɔ fɔ a bɛ digi dɔw la an y'o de f'u ɲɛna mɔgɔ mɔgɔ hali n'i ye kafiri ye n'i ye ɲumanya kelen kan ye hali n'i goyara maliyɛn bɛɛ ye an b'i tɔgɔ fɔ a weleweleda la a ye mɔgɔw bila ka n'an ka banabagatɔw lajɛ ka u constater ka sɔrɔ k'a fɔ k'an ka taga n'u ye Luxembourg la mɔgɔ 5 an ye ninnu de ta ka taga o kɔnɔ an bɛ taa n'u ye a donni min kama an taara n'u mɔgɔ 5 ye docteur ko ni nin tun ye 48 heures kɛ k'a sɔrɔ a ma se k'a bɛ sa an taara n'u mɔgɔ 5 ye u ye nin ka opération kɛ rapidement parce que ko a ka fɛn kun infecté la nɛn jiginna a barakɔrɔlaw la ko mais k'ala kana fɛn fɔ a somɔgɔw ye fɔlɔ k'u b'a lajɛ k'a don bloc kɔnɔ n m'a fɔ u y'a nin ka opération kɛ o donni kama mɔgɔ 3 kɔfɛ nako fɛnɛ ka opération kɛ ne yɛrɛ kɔrɔmuso den ni n ko bali donna mu épaule la ka bɔ Luxembourg mɔgɔw yɛrɛ ko k'u tɛ se k'o opération kɛ parce que a kɛbaga t'u bolo ko mɔgɔ min bɛ se k'a kɛ Mali kɔnɔ k'an ka taa Golden na ko yɛrɛ la ko tidigɛn kelen de bɛ sɔrɔ yen ko de ka teli ka o ka opération kɛ o kɛra bon an tor'o de kɔnɔ fanga nana bin ka ninnu yɛrɛ to dɔgɔtɔrɔso la k'o bɛɛ ma se ka bila sur place parce que an ma wari minɛ Bubu ka mɔgɔw la an taara ni banabagatɔw de a ka tɛmɛ facture ka tɛmɛ u yɛrɛ ka bolo kan u yɛrɛ k'a sara bon ni minnu tun facture min tun mana taga u b'a sara mais coup d'état kɛra ka sɔrɔ facture bɛɛ ma se ka taga i m'a faamuya mais a y'a sɔrɔ an ka mɔgɔ dɔw bɛ yen mais an b'u fo a wagati an tun tɛ k'u sɔrɔ téléphone na mais an y'an débrouiller
k'an balima minnu bɛ silamɛ minnu bɛ ka taa an ka facture tɔw sara k'an ka mɔgɔw labɔ mais u ye mun k'an ye Ala de b'a u sara mais hali sini an b'o fɔ n'o kɛra mɔgɔw ma tasuma ye u ka k'u ma tasuma ye hali sini an b'o fɔ parce que a ye mɔgɔw ni kisi. ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta ni y'o jɛ ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta ni y'o jɛ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛ sɛwara an balimaw fulaw ka jɛkulu min bɛ n'a bɛ wele ko Tapital Pulaku kunungo olu ye kunnafonidilaw wele kunnafonidilaw yɛrɛ ka soba la ka barosigi kɛ ni u ye ka sanga ni fulaw ka lahalaya ye. Jamana camancɛ marabolo kɔnɔna la an bɛ don min na i n'a fɔ bi da bɛ maaw ye sunɔgɔ tɛ u ye ka sanga ni lakana baaraw ye ka se ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ale ni diɲɛma ye u ka se k'a dɔn an bɛ don min na i n'a fɔ bi u bɛ ka balo lahalaya min na lajɛrɛ kun tun ye o ye. Madani Sangare ale tun bɛ arajo ɲɛta tɔgɔ la ale ye min sɔrɔ an ka jango lamɛn. Ne tɔgɔ Joro Buka Jallo président de Tental Warbe. Ayiwa Tental Warbe ko o ye jɛkulu sugu jumɛn o ka laɲini ye jumɛn? An ka laɲini an jɛkulu ninnu an bagan maralaw ani cikɛlaw ani mɔnikɛlaw an bɛɛ de b'a kɔnɔ an ka jɛkulu kɔnɔ. A ye jɛrɛ jumɛn de kɛ maison de la presse la bi? An jɛrɛ mun kɛ ni an y'a jɛrɛ kɛ Tental Pulaku. Alhamdulillah parce que an ka jamana ni tɔɔrɔ cayara tɔɔrɔ mun cayara fo an ka kɛ hakilima de parce que n'an m'a kɛ hakilima Mali bɛ bɔ an bolo parce que baara ni taabolo b'a la ka taa yɔrɔ mun na o kɛnɛ man ɲi anw ka hakilima ye parce que baara ni b'a la ka taa bolo mun na bagaw b'a la ka minɛ ka taa bagaw tigiw bɛ minɛ n'o mɛnna cogo o cogo bagaw ninnu o bɛ ban Mali kɔnɔ forow b'a la ka jeni Mali bɛ laban a bɛ taa yɔrɔ min an b'a fɛ ka o de lajɛ an ka solution ɲini Malidenw bɛ an ka bolo dɔw ɲɔgɔn na ka kuma an ka lajɛ hakilima an ka ni baara kɛ. Foli ni kumakan laban. Foli ni kumakan laban mun bɛ yen ne bɛ foli kɛ foli Malidenw bɛ cɛman ni musoman u b'a dɔn fulaw bɛɛ tɛ jate n'u m'aw jateminɛ ka o lajɛ Mali bɛɛ bɛ ci parce que i tɛ taa yɔrɔ mun na fula mun tɛ yɔrɔ n'u baara n'a façon a bɛ baara kɛ hakilima de n'a ma baara kɛ hakilima u y'a ye yɔrɔ mun na u m'a faamuya o b'a la ka siw k'o kɛlɛ si k'o la Ala k'an kisi a la anw mun jɛkulu ninnu an bɛɛ b'a kɔnɔ fula b'a la marika b'a la bamanan b'a la fɛn bɛɛ kadɔw b'a la alhamdulillah an bɛ ne don an bɛ ne ninnu ma anw de kan ka hakili t'a ɲɔgɔn na ka lajɛ ɲaamine bɛ yɔrɔ mun na ɲaamɛ ma se yɔrɔ mun na ɲaamɛ kana se n b'a fɛ ka kumakan laban tɛ se Malidenw. Balimakɛ tɔgɔ jamu ani jɔyɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ. Ne tɔgɔ Alaji Boli. Alaji Boli e bɛ jɛkulu jumɛn kɔnɔna la yan? Ne bɛ Tapital Pulaku. Ayiwa a ye jɛrɛ jumɛn de kɛ yan bi? Ni jɛrɛ min kɛ yan jamana bɛ taabolo min kan bi anw yɛrɛ ka taabolo bɛ cogo min na bi jamana kɔnɔ ka se ka an balima jamana kɔnɔdenw lafaamu o la ani an ka ɲɛmɔgɔw n'o y'an ka jamana marabagaw ye Ala kɛlen ka mun na. Ayiwa sisan a ka kuma cayara a ka kuma fanba b'o la mun ni mun kan? An ka kuma fanba b'o la min kan an bɛ fɛ k'a jira fanga la kɛwale min bɔ ka k'u la nin anw ka laɲini tɛ anw sago tɛ anw se t'a la. Anw ye fulaw ye fula furadama bɛ kungo kɔnɔ de fula furadama ka baarakɛyɔrɔ ye kungo kɔnɔna de parce que baara wɛrɛ si tɛ fula bolo ni bagan mara ni bagandilaya tɛ fula bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ o kɛrɛfɛ n'o tɛ o de y'an ka baara ye bon n'a fɔra ko jamana nana ɲagami ni ɲagami cogo in na Ala de nana n'a ye ayiwa fulaw bɛ sigida minnu na souvent ayiwa an ka lakanabaaw bɛ tɔɲɔ sɔrɔ o yɔrɔw masurunya o la kosɛbɛ o n'a ɲɔgɔnnaw kɛra fana dusukasa fana kama mɔgɔ caman bɛ i niyɔrɔ sɔrɔ a la ka sɔrɔ olu tɛ foyi kalama o kɔni bɛ fɛ ka kunnafoni de di o yɔrɔ la a ka faamu a ka dɔn ko o ko ne a kɔni kɛra ni ɲɛɲini cogo fɛn fɛn bɛ k'a la a ka ɲɛɲini a kana ɲɛɲini ni teliya ye Ala yɛrɛ kana basi kɛ o de ka d'an ye. E bɛ mun de fɔ faamaw ye bi? Ne bɛ min f'u ye n'o kɔni y'a mɔgɔ o mɔgɔ minɛ i kɛra fila ye i kɛra fɛn fɛn ye u ka sɛgɛsɛgɛli k'a tigi ka ko la ka se k'a si dɔn a tigi ye fɛn min ye a tigi ye mɔgɔ min ye ka baara ye jumɛn o de ka fisa ni teliya ye parce que souvent dɔw bɛ sɔrɔ e tɛ se ka don jamana n'a ka baara fana cɛ min ye sɛgɛsɛgɛli ye bon an kɔni bɛ yɔrɔ min ye jamana fɛ n'o yɔrɔ merci Ala ka jamana ko suma.
an balima filaw de an wele bi ka na maison de la presse la u ye ne wele an ka jɛkulu tɔgɔ la n'o ye an t'an sen bɔ a la ye donc parce que anw yɛrɛ ko ko mali kunkanko kuma bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ an t'an sen bɔ la an bɛ se o kɛnɛ kan donc o de an nakun ye bi ka na u ka weleli jaabi. u ka jɛrɛ kun bɛ mun de kan? u ka jɛrɛ kun bɛ degun min bɛ malidenw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la filaw degun min b'u kan Mopti mara la ka na se fo ɲɔnɔ mara ninnu bɛɛ lajɛlen ma degun minnu b'u kan u tɛ se ka taa bagan gɛn bilen a degun kelen a bɛ bɛɛ lajɛlen de kan olu dɔrɔn tɛ parce que insécurité a bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen maliden bɛɛ lajɛlen de concerné bi na donc o kumaw de fɔra nin kɛnɛ in kan kosɛbɛ ka wele u ye welewelekanw bila ɲɛmɔgɔw ma u bɛ se cogo min na k'u janto kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka hakɛ la. ayiwa e ka kɛnɛ kan e ka hakilina jumɛn de degun minnu bɛ fɛ hakilina jumɛn de b'e bolo k'a fɔ jamana marabagaw ye bi? o ni hakilina min bɛ ne fɛ k'a fɔ jamana marabagaw ye o tɛ dɔwɛrɛ parce que n'i y'a ye an ye fanga bɛɛ di bi fɔlɔ an tun b'a fɔ de ko président ma kɛlɛkɛminɛnw bila an ka cɛdenw ka disposition na o de la o tɛ ka se ka kɛlɛ kɛ an b'a fɔ kɛlɛkɛminɛn tɛ an ka cɛdenw bolo ministre m'a bila o ka disposition na o de la an bɛɛ y'an battu pour que fanga kuru kara n'a mumɛ bɛɛ ka ta k'a di finitigilakaw ma donc bi insécurité min bɛ yen a tɛ tɔgɔ t'a la jamu t'a la insécurité min bɛ yen siya t'a la basa n'a bɛ tiɲɛni kɛ a tɛ tiɲɛni kɛ maa kelen kun a bɛ tiɲɛni kɛ Mali de kun ani malidenw de donc pour moi même les terroristes n'a pas d'ethnie terroriste ethnie t'a la terroriste djihadiste o ethnie tɛ nin si la nin bɛɛ ye maa de ye maa min bɛ dankari kɛ a ma ɲɔgɔnw ka hakɛ la donc k'a fɔ an ka autoritéw ye bi u k'u ɲɛsin jamana in gɛlɛya min b'a kɔnɔ bi malo jeni minnu bɛ ka kɛ ɲɔgɔn minan minnu bɛ yen n'u bɛ ka jeni mɔgɔw kana se hali ka t'u ka sɛnɛ kɛ a bɛ se yɔrɔ dɔ ma an bɛ ala k'an kisi kɔngɔ de bɛna don malidenw kan kɔngɔtɔ dun o ni limaniya cɛ ka jan kosɛbɛ kɔngɔ ni limaniya a ma nɔgɔn donc k'a fɔ autoritéw ye u k'u janto nin yɔrɔ la gɛlɛya min bɛ yen parce que nin bɛɛ n'i ye nin gɛlɛya in fɛn fɛn lajɛ a bɛɛ jubaju ye insécurité donc ni fanga dira finitigilakaw yɛrɛ ma ka kuru kara bɛɛ ta k'a d'olu ma a ka kan basigi au kana jamana kɔnɔ donc pour moi comme j'ai l'habitude de le dire la question sécuritaire ne devrait même pas être une question prioritaire pour le dirigeant mais une question d'honneur. ayiwa i ka foli ni kumakalama. an bɛ foli bila bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka ɲini ala fɛ ala ka jamana in basigi ka kolo suma. Amadou Diallo ye mɔgɔ caman min dɔn ye Diallo Kutala ye ni tɔn in na conférence presse ne de ɲɛsin bɛ ka kunnafoni dilaw wele ka na mɔgɔw lamɛn. Amadou Diallo bi a ye kunnafoni kulu jumɛn ye maaw wele bi? bon min ye mɔgɔ wele o ye Dentala Cabral Fulako ye olu de ye mɔgɔ wele Dentala o ye fara ɲɔgɔn kan olu de ye mɔgɔ wele conférence. aw wele mun na? bon conférence kun bɛ boli min kan dɔrɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye tɔn in lajɛ a caman a 80% a bɛ sɛnɛkɛlaw ye ani bagangɛnnaw minnu bɛ Mopti fo ka na bila Segu Ɲɔnɔ mara yɔrɔ ninnu na olu ka ca tɔn in na kosɛbɛ kosɛbɛ gɛlɛya bon bɛɛ b'a kalama sisan nin waati in na gɛlɛya min bɛ Mopti yɔrɔ ninnu na fo ka na bila Ɲɔnɔ an balimaw minnu bɛ yen minnu sɛgɛnnen don su ni tile u ka baganw bɛ ka soɲɛ dɔw bɛ yen u ka malo bɛ ka jeni hali bi ni dɔ ma fara kan fɛn ma bɔ la o de kɛra conférence yɛrɛ kɛkun ye min ye jamana ɲɛmaaw ka bɔ fɛn dɔ kalama n'a sɔrɔ u t'a kalama ka bɔ fɛn dɔ kalama u k'a dɔn ko hali bi jamanadenw dɔ bɛ yen hali bi u tɛ se ka sunɔgɔ balo tɛ yen foyi tɛ yen u ka bɔ a kalama n'a sɔrɔ u b'a kalama n'u t'a kalama fana u ka bɔ a kalama u ka fɛɛrɛ dɔ ɲinin a la fɛɛrɛ min bɛ se ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnya teliya la ni gɛlɛya bɛ se ka bɔ an balimaw minnu bɛ camancɛ fɔ. kumakan laban e bɛ mun fɔ jamana faamaw ye? kuma laban kɛrɛnkɛrɛnya komi wa représentant dɔ tun b'a kɛnɛ kan u y'a bɛɛ lamɛn n bɛ se ka mun f'u ɲɛna dɔrɔn hali bi u jija kɛrɛnkɛrɛnya gɛlɛya min bɛ an balimaw kan u ka fɛɛrɛ ɲini malo jeni ani bagan suɲɛ ani mɔgɔ faga ninnu u ka fɛɛrɛ bɛɛ de kɛ u ka dabila. ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛ sɛwara an lamɛnbaaw
i n'a fɔ aw b'a kalama cogoya min na an bɛ don min na i n'a fɔ bi jamana gɛlɛya dɔ bɛ ka fara a kan a kɛra sababu ye min ye association sigida ɲɛta ye ni a ɲɛmaa ye an ba madame Sidibe Urukiyatu Dunbiya ye kunungo ale ye wulikajɔ bila sen kan ka don Bamakɔ suguba la min ye nanfɛnw ye minnu bɛ dilan anw yɛrɛ fɛ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ yan ani minnu bɛ sɛnɛ an ka jamana kɔnɔ ka taa ɲinili kɛ o sɔngɔ yɛrɛ kɔɲɔw la ka se ka o da malidenw kɔni tulo kan an ba madame Sidibe Urukiyatu Dunbiya ale ye min fɔ ka sanga ni nanfɛnw yɛrɛ sɔngɔ ye Mali kɔnɔ an ka jango lamɛn. Madame Sidibe Urukiyatu Dunbiya ne association sigida ɲɛta ye mamuru belebeleba ye ne y'a musokuntigi ye hali bi an ka wuli ka jɔ an bɛ ka kuma gɛlɛya de kan fɛn kɛrɛnkɛrɛnyara fɛn minnu bɛ sɛnɛ an fɛ yan normalement olu k'an ka nɔgɔya mais an ka sɛnɛfɛnw sisanama ne yɛrɛ ma foyi faamuya la an ka sɛnɛfɛnw bɛɛ lajɛlen de gɛlɛyalen don sisan k'a daminɛ kɔngɔ na ka na karɔti la ka na poivre vert la ka na gɔyɔ la o gɛlɛya kɔni ne ma se ka foyi de faamuya o la ne kɔni bɛ welewelemada kɛ hali bi maliyɛn cɛ n'a muso minnu bɛ feere kɛ vraiment u filɛ nin ye kɔfɛ i b'a dɔn kuma ma nɔgɔ bɛɛ ma u ka nɔgɔya kɛ hali bi sigida ɲɛtaa kɔni ka wuli ka jɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an filɛ woni dɔ de la sisan an bɛna an tengu an balimamuso dɔ la ale fana ye nasana ye a bɛ dɔ fara an ka kuma kan ne bɛna nasa wonida la yan nɔ a mɛnna dɔɔni dɛ mais sisan fɛn bɛɛ gɛlɛyalen don foronto ka gɛlɛn karɔti ka gɛlɛn fɔlɔ an tun bɛ karɔti kilo san 200 180 160 mais sisan 260 240 fɛn bɛɛ de ka gɛlɛn sa layi kilo fɔlɔ an b'a sa 220 240 mais bi an bɛ ka sa 360 de fɛn bɛɛ kɔni gɛlɛyalen don san tiɲɛ yɛrɛ la. Kulubali i ka teli bi dɛ yanni min. n bɛ taa agence Koba voyage la. Koba voyage wa. awɔ o tuma na e ma kibaruya duman sɔrɔ wa. Kibaruya duman jumɛn. n balimakɛ agence